እሺ እንደምን ሰነበታችሁ እንግዲህ የዛሬውን ቪዲዮ ለምን ለማዘጋጀት እንዳቀድኩኝ ከመግለጼ በፊት በመጀመሪያ ራሴን አስተዋውቃለሁ እንግዲህ ከዚህ በፊት በተለያየ አጋጣሚ የምንተዋወቅ ሰዎች ካለን ስሜ ፈቃደሥላሴ ሄኖክ ሞገስ ይባላል እንግዲህ የተማርኩት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ህክምና ትምህርት ቤት ወይም ህክምና ፋክልቲ ውስጥ ነው ከዛም ደግሞ እንግዲህ በተለያዩ አጋጣሚዎች በመጀመሪያ በአጠቃላይ ቀዶ ህክምና ከዛም ደግሞ በካርዲዮቶራሲክ በተለይ በፌሎሺፕ ሰዓት በህንድና በስዊድን ሀገር እንደዚሁ የመማር እድል ገጥሞኛል ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል በተጨማሪ ማለት ነው እና ለረጅም አመታትም እንግዲህ ኢትዮጵያ እስከነበርኩበት ጊዜ ውስጥ በጥቁር አንበሳ ዘው በተማርኩበት ትምህርት ቤት ውስጥ ብቻ ነው የመስራት እድል የገጠመኝ በዛም በመምህርነት አገልግያለሁ እና እንግዲህ ባለፈው ከተወሰኑ ወራት በፊት ወደ ኢትዮጵያ በተመለስኩበት አጋጣሚ ሁሉ ጊዜ ማድረግ በልቤ ውስጥ የማስበውን ነገር ለማስቀጠል ከተወሰኑ ጥቁር አንበሳ ካሉ ተማሪዎች ጋር በተነጋገርነው መሰረት እንግዲህ አንዳንድ ሌክቸሮችን ለማዘጋጀት እና እዚህ ካለውበት ቦታ ሆኜ አሁን ደግሞ ቴክኖሎጂ በሰጠን ትሩፋት አጋጣሚ እንግዲህ አንዳንድ ትምህርቶችን ለማስተላለፍ እየሞከርኩ ነው ያለሁት ምንም እንኳን በአካል ሀገሬ ውስጥ ሆኜ የምወደውን የማስተማር ስራ ማከናወን ባልችል አትሊስት እንግዲህ በርቀትም ቢሆን የምችለውን ያህል የተወሰነ ማድረግ ይችላል በሚል እምነት ነው በተመሳሳይ እንግዲህ በዚህ ሙያ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እና በተለያየ ሙያ ተሰማርታችሁ በተለያየ የዓለም ክፍል ያላችሁ ባለሙያዎች አይ ቲንክ ይሄን ተመሳሳይ ተግባር መፈጸም ማድረግ የምትችሉ ይመስለኛል በጣም ጠቃሚ ነው በተለይ ደግሞ በጣም ኢንካሬጅ ያደረገኝ ነገር ምንድነው ጥቁር አንበሳ አስተምርበት በነበረ ጊዜ በአንድ አጋጣሚ ሳስተምራቸው የነበሩ ተማሪዎች ያው እንግዲህ አስተማሪ መፍራትንም አለ ተደብቀው የቀረጹት የማስተማሪያ ቪዲዮ ነበርና ያ ቪዲዮ እንዴት ብሎ ራሱ ከጥቁር አንበሳ ወጥቶ ወደ ሌላ ቦታዎች እንደሄደም እርግጠኛ አይደለሁም ግን የተለያዩ ሜዲካል ስኩል ውስጥ ያሉ ልጆች ጋር ደርሶ እንደነበረ በአንድ አጋጣሚ አንድ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ወይም ህክምና ትምህርት ቤት ተማሪ የነበረች ለኳሊፊኬሽን ኤግዛሚኔሽን ያ ሌክቸር እንደረዳቸው ያው የሰርጂካል ኢንስትሩመንት ዲሞንስትሬሽን ነበርና በጣም እንዳገዛቸው ቪዲዮውንም ሁሉ ላከችልኝና በጣም አይዋዝ ኢምፕረስድ ምክንያቱም እንደ ትንሽ ነገር ያየነው ነገር ለካ በጣም ብዙ ኢምፓክት ያመጣል በተለይ ደግሞ እንደኛ አይነት ያስተማሪ በስፋት ተስፋፍቶ በየዩኒቨርሲቲዎቹ በማይገኝበት ብዙ አይነት ስፔሻሊቲዎች በሌሉበት ሁኔታ ውስጥ ደግሞ የበለጠ ተጽዕኖ መፍጠር ይችላልና ይሄ የሚሆን ከሆነ ለምን ይሄንን ነገር ታዲያ በርቀትም ቢሆን ቢያንስ ቨርቹዋሊ ማድረግ ይቻላል በሚል እምነት የበለጠ ያም ኢንሲደንት በልቤ ውስጥ ያለውን ነገር እንዳጠነክረው ረድቶኛል ማለት ነውና ይሄን ያህል ለመግቢያ ያህል ትንሽ ካልኩኝ የዛሬው ቪዲዮ የሚያተኩረው በሰርጂካል ኢንስትሩመንትስ ዲሞንስትሬሽን ዙሪያ ይሆናል እንግዲህ እኔም ማምነው ይሄ ማስተማሪያ ኮምፕሊት ላይሆን ይችላል የተሟላ ላይሆን ይችላል ምክንያቱም የቀዶ ህክምና ዘርፍ በጣም ሰፊ እንደመሆኑ ስፔሻሊቲዎቹም ሰፊ እንደመሆናቸው በዚህ ፕሬዘንቴሽን ውስጥ ሁሉንም ማካተት አይቻልም ነገር ግን በጣም ቤዚክ የሆኑትንና በአንደርግራጁዌት ሌቭል ላሉ ተማሪዎች የሚረዳ ያህል ለማዘጋጀት ሞክሬያለሁ ከዚህም በተጨማሪ በኦፕሬሽን ክፍል ውስጥ የሚሰሩ ነርሶች ሊሆኑ ይችላሉ የተለያዩ የጤና ባለሙያዎች ሊሆኑ ይችላሉ አይ ቲንክ ይሄ ዲሞንስትሬሽን ወይም ይሄ ዲስከሽን የተወሰነ ይረዳቸዋል ያግዛቸዋል ብዬ አምናለሁ ስለዚህ በቀጥታ ወደ ፕሬዘንቴሽን እገባለሁ ማለት ነው እሺ እንግዲህ እዚህ ጋር ስሜም አሁንም ያለሁበትም ሁኔታ ተገልጿል ስለ ሰርጂካል ኢንስትሩመንትስ ነው የምናወራው እንግዲህ ዲስከሽናችን በአብዛኛው ኢትዮጵያውያንን ተኮር ያደረገ ስለሆነ አልፎ አልፎ በአማርኛ ልገልጽ እችላለሁ በአብዛኛው ደግሞ በእንግሊዘኛም ልገልጽ እችላለሁ ስለዚህ ጉራማይሌ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ surgical instruments የተለያየ አይነት classification አለ there are 4 basic types እነዚህ 4 different categories it includes cutting and dissecting clamping and occluding
retracting and exposing, grasping and holding. And basically this classification is based on the purpose of these instruments or the function of these instruments or the use of these instruments. And now we will see each category one by one. So cutting and dissecting instruments. These instruments, they usually have sharp edges or tips to cut through skin, tissue and suture material. እንግዲህ ቆዳ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ቲሹን ወይም suture material ማለት እንግዲህ የምንሰፋባቸውን ክሮች ለመቁረጥ የሚያገለግሉ ናቸው. There are certain examples of cutting and dissecting instruments. This includes scalpels, scissors, saws, etc. So we will be demonstrating each one of them later. So nurses or OR personnel, they need to be very careful to avoid injuries. So ምክንያቱም during surgery, one of the potential incidences would be, human injuries. ስለዚህ the injury could be to the patient, the injury could be to the operator or other colleagues, including nurses or assistants who are participating in the surgery. So we have to be careful because these cutting and dissecting instruments, they do have sharp edges. So they should regularly inspect these instruments before using for sharpening or replacement. So the other thing, እንግዲህ እነዚህ ለመቁረጫ የሚያገለግሉ ኢንስትሩመንቶች they have to be inspected. ይሰራሉ አይሰሩም? እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ በነበርኩበት ጊዜ አንዳንድ ኢንስትሩመንቶች የማይሰሩ ኢንስትሩመንት የማይቆርጥ መቀስ አልፎ አብሮ ይካተታል የምንሰራበት ዕቃ ውስጥና ሰርጅኑ ወይም ኦፕሬሽኑን የሚሰራው ሰው ለመጠቀም በሚሞክርበት ጊዜ always it's difficult እና frustration ይፈጥራል በተለይ በጣም ክሪቲካል የሆነ ሞመንት ላይ ማለት ነው ስለዚህ we have to continuously inspect that these instruments are really functional before use. So there are as far as these cutting and dissecting instruments are concerned, there are two basic types. One of them is a scalpel and the other one is scissor. So scalpel is used for intentional incision and cutting tissue. It consists of a blade and handle, and the surgeons often refer to the instrument by its blade number. So what does it mean? I will demonstrate further with pictures. So this scalpel has two components. So it has got this, the knife, and it has the handle. ስለዚህ ናይፉን ሃንድሉ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? We need to have the handle because our movement, our action would be a controlled one, and it's going to be very effective. Instead of holding the blade with our bare hands, it's better to manipulate it with the handle. ስለዚህ it needs to have the handle ማለት ነው. So በናይፉ ብቻ በእጃችን ይዘን አይደለም የምንቆርጠው እያንዳንዱ ሃንድል ከፊት የሚያደርገው የብሌድ ነምበር አለ እሱን ዲሞንስትሬት አደርጋለሁ. And scissors are used for cutting tissue, suture or for dissection. ይሄ እንግዲህ እንደምታውቁት we may cut through the tissue, we may dissect sometimes. For example, አንድ ሰው እንቅርት ቢኖረውና ያንን እንቅርት ሪሙቭ ለማድረግ ዳይሴክሽን ያስፈልጋል through tissue planes ማለት ነው. So in order to dissect, you can use your scissors. So either you cut through tissue or you dissect through tissue ማለት ነው. And now it may be used for cutting heavy or finer structures. So certain tissue structures are heavier. ለምሳሌ abdomen ወይም የሆድ ዕቃ ኦፕሬሽን በሚሰራበት ጊዜ there are different layers. And one of the layers is tough. The fascia is tough. So sometimes you cut through the fascia using your scissor. ወይም ደግሞ delicate and fine የሆኑ structures like nerves, blood vessels and everything or muscle can be manipulated or cut. We can cut through those delicate tissues using scissors ማለት ነው እና እንደየፐርፐዙ የምንጠቀምበትም ሲዘር አይነት ይለያያል ማለት ነው. So I said it already, the handles are often reusable. እነዚህ scalpel handle አለው ብለናል, and these handles are often reusable with the blades being replaceable because if you use it for one person, then you have to dispose it. You cannot reuse blades time and again, but the handles can be reused. Sterilization, there are different sterilization techniques as you know, so you can re-sterilize and you can reuse them. In medical applications, each blade is only used once, like I said, so you cannot really reuse the blade time and again. So scalpel, again, it's used for initial incision and cutting tissue
It consists of a blade and a handle. Surgeons often refer to this instrument, like I said, by the blade number. So there are different blade numbers: 10 number blade, 11 number blade, 15 number blade. So you can see how the shape and the size are different. So depending on the type of the surgery, depending on the type of the incision you are planning to do, you can use specific numbers. For example, the blade number you use to cut through the abdominal wall is not going to make incisions over the skin in the anterior abdominal wall or over the chest. Is not going to be similar to those blades which we are going to use maybe like around the perineum. Like it could be for hemorrhoid surgery, perianal abscess, or any other thing. So the blade number could be different. Sphincterotomy for anal fissure and others, the type of blade we use might be completely different. So depending on the type of surgery, depending on the type of incision you are planning to do, the blade number might differ. So as you can see in this picture, there are different shapes, different sizes. So you can see up to, I think, 36 maximum. So it's a very big, big blade, up to number 9, 11 number blade for making finer incisions and things like that. So you can also see the shape and the sharpness and the age of the blade as well. So they are different. So the surgeon should decide. So you can read here different types of surgical blade: knife with a number for cutting incision and excision. So the numbers are already labeled. So you can see either like, on the cover, or you can see on the blade itself, they are labeled. So whenever you go to these operating theaters, you can ask and have a look at it for yourself. So this is the handle. So the handle also has different numbers. For example, this particular handle is number 3. So each handle fits to a certain number of blades. So for example, superficial tissue cutting with a blade number 10, 11, 12, 15 እንጠቀማለን. So the nurses know which blade number fits to a blade handle number. ስለዚህ ለምሳሌ number 11ን አምጥተን ከዚህ ከነምበር 3 ጋር ፊት ለማድረግ it fit አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ we have to know which handle to use for which particular blade. So this is another one. You can see እንግዲህ እዚህም ላይ I think number 7 ይሁን 3 ነው የሚለው. Yeah, I think it's the handle number 7 እና ከ10 11 12 15 ጋር ፊት ያደርጋል ማለት ነው. Whereas the other one we see the next one. So this is number 4. Now number 4 would be like, fitting 20, 22, number 23 blade ማለት ነው. ስለዚህ that's what I was trying to say. So you have to know which blade would be fitting to which particular blade handle. So as far as scissors are concerned, surgical scissors are usually used for cutting bandage, stitch, skin, and tissue. So they can be cutting inanimate objects, or they can be cutting tissue, including skin. Okay. እና አንዳንድ ጊዜ ኢናኒሜት የሆኑ ኦብጀክቶች ላይ ምሳሌ ስቲች ለመቁረጥ፣ ባንዴጆችን ለመቁረጥ፣ ጨርቅ ለመቁረጥ የምንጠቀምባቸው ሲዘሮች አሉ። whereas there are scissors which are dedicated to cut through the skin, ቆዳን ለመቁረጥ ወይም ቲሹ ለመቁረጥ የምንጠቀምባቸው ሲዘሮች አሉ። በመግቢያ አካባቢ እንዳልኩት ደግሞ scissors can also be used for dissecting through tissue እና sharp dissection በሚያስፈልግበት ጊዜ ቀደም ምሳሌ እንደሰጠው ትልቅ ጎይተር ቢኖር ለምሳሌ ያንን እንቅርቱን ከቆዳው ጋር ለማላቀቅ dissection የሚባለው ፕሌኑን ተከትለን ዳይሴክት እናደርጋለንና if you want to do sharp dissection with a scissor, there are scissors which are dedicated for dissection. So there are different types. እያንዳንዳቸውን አንድ ባንድ እንመለከታቸዋለን ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ maybe exact exampleም ባይሆንም በህክምና ሙያው ስላልተሰራችሁ ሰዎች አሁን አንድ ሰው በግ ካረደ በኋላ የበጉን ቆዳ ከስጋው መግፈፍ አለበት አይደል? ዳይሴክሽን ማለት ያ ነው። በቢላ የቆረጠ እንደሚያለያየው ተመሳሳይ ፕሪንሲፕል ነው። በእርግጥ ያው ፕሮፐርሊ እኛ ከምንሰራው ጋር ለማመሳሰል መሞከር ባይገባም ግን
እንግዲህ ዳይሴክሽን ማለት ያ ነው በቀላሉ ምሳሌ ለመስጠት ማለት ነው ለብዙ ሰዎች እንዲረዳ So functions of surgical scissors, the functions could be different. I said it already. There is what is known as trauma shear. እንግዲህ trauma shear የሚባለው ብዙ ጊዜ እነዚህ emergency medical service የሚሰጡ first responders የሚባሉ ወይም ደግሞ ኦፕሬቲንግ ቲያትር ውስጥም ሊኖር ይችላል ለምሳሌ አንድ ሰው አደጋ ቢገጥመው ለምሳሌ የቃጠሎ አደጋ ቢገጥመው እና ልብሱ እየተቃጠለ ቢሆን ኖርማሊ አንድ ሰው ልብሱን ለማውለቅ ኮሚኒኬት የሚያደርግ ሰው የሆነ እንደሆነ እንዲያወልቅ ወይም እንድታወልቅ መናገር እንችላለን ወይ ቀስ ብለን እየረዳን ልናወጣ እንችላለን ግን during emergencies for example if somebody is like involved in a burn injury or if somebody is bleeding and you want to take care of that patient immediately and you want to if somebody is like exposed to a certain chemicals unconscious so you want to remove those clothing so in those incidences you have to cut through the clothes ማለት ነው ሰውየውን ወይም ሴትዮዋን ልብስ ቀደን ቶሎ ማውለቅ በመንፈልግበት ጊዜ እንደነዚህ አይነት ትሮማ ሺር የሚባሉ ሲዘሮችን እንጠቀማለን አሳያቸዋለሁ dissecting scissors they are used to cut flesh during dissection and metzanabom scissors የሚባላል they are used for delicate surgery I'll show you what they look like there is what is known as Mayo scissor they are often used for cutting fascia Mayo scissors may also be used to cut sutures and heavy body tissues and bandage scissors they are used for cutting bandage so depending on the purpose depending what they do they can be classified like this so you can see some of the examples so Mayo scissors look like this one they are heavy scissors available in multiple varieties they could be straight they could be curved straight scissors are used for cutting sutures so there are two basic principles so the type of the architecture of the scissor if the tip is straight most of the time we don't use it to cut tissue ምክንያቱም if you are trying to cut tissue through a tissue using a straight scissor most of the time you cause injury the tip can go and cause injury and most of the time you can see they have a very sharp edge እና እንደዚህ ሹል ጫፍ አለውና straight ነው so most of the time this kind of architectures are used to cut inanimate object bandage ለመቁረጥ ወይም ደግሞ የሰፋንበትን ስቲች ለመቁረጥ እንጠቀምባቸዋለን metzanabom scissor የሚባለው it's lighter scissors they are used for cutting delicate tissue for example like during open heart surgery you may want to open the atria or the ventricle the heart tissue is very delicate so you can use this kind of very delicate tissues tissue scissors and there are others like pot scissor these are fine scissors used for creating incisions in blood vessels so እንግዲህ vascular surgery ኮሊጎቻችን የሚጠቀሙባቸው አይነት ሲዘሮች ናቸው እንደምታዩአቸው የተወሰነ አንግልድ ነው ጫፋቸው if you see the edge they are angled so if you want to cut through this vessel እንግዲህ vessel ወይም የደም ስር እንደዚህ ትቦ አምሳያ ነው so you go inside and if you want to cut an incision if you want to make an incision or if you want to cut through the anterior wall or the posterior wall it's very easy እና angled ናቸው very delicate ናቸው iris scissors የሚባል አለ used for fine dissection and cutting fine sutures and it's originally used during ophthalmic surgeries but now serves multiple roles እና ይሄ iris scissor የሚባለው እንግዲህ iris የተባለው I think most of the time ophthalmologists ይጠቀሙበት ስለነበረ ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ማስተላለፍ የምፈልገው አንዳንድ ጊዜ you may not need to memorize the names ስለዚህ Mayo metzanabom ወይም pots iris እያልን ማስታወስ ላይ ተጠበቅብን ይችላል but we have to understand for what kind of purpose we use them at least purpose-ን ግን በደንብ ማወቅ ይኖርብናል ማለት what kind of surgeries what kind of objects እንደዚህ delicate በሆነ scissor በጣም delicate የሆነ ቲሹ ስስ የሆኑ ቲሹዎችን ለመቁረጥ የምንጠቀምበትን scissor ጨርቅ ለመቁረጫ ጎዝ ለመቁረጫ ስቲች ለመቁረጫ ካደረግነው ላልተሰራበት purpose ወይም ጥቅም ስላዋል ነው እናደንዘዋለን ማለት ነው ከጥቅም ውጭ ይወጣል አንደኛም effectively አይሰራም እና ያንን ማወቅ ያስፈልጋል so let's look into the picture so metzanabom scissors የሚባሉት እነዚህ ናቸው you can see they are very delicate some of them they do have golden edges እና
goldy እንላቸዋለን there used to be very nice delicate scissors እና dissect ለማድረግ ምን ለማድረግ በጣም suitable ናቸው እነዚህ ትሮማ ሺር ያልኳችሁ ቀደም ይሄ ነው እንግዲህ ትሮማ ሺርን ስትመለከቱት በዚህ በኩል አሁን በአንደኛው ጫፍ በኩል ዱልዱም ነው እና ለምሳሌ አንድ አንኮንሺየስ የሆነ ራሱን የሳተ ሰው አደጋ ውስጥ ኢንቮልቭድ የሆነ ሄቪ ትሮማ ውስጥ ኢንቮልቭድ የሆነ ሰው እና ፈርስት ሪስፖንደርስ የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች እንደደረሱ ልብሱን ኤክስፖዝ ማድረግ ይፈልጋሉ ለምሳሌ አንድ ሰው የመኪና አደጋ ደርሶበት በደም ተነክሮ ከሆነ ያንን ልብስ ቶሎ ማውለቅ ይኖርብናል ሃይፖተርሚያም ለመከላከል የሚደማውንም አካል ለማየት ለተለያየ ምክንያት እና ቶሎ ለመቁረጥ ያው ለማውለቅ አንሞክርም ቆርጠን ነው የምናወጣው ቀደን ማለት ነው ጨርቁ ነው ልብሱን እና ያንን በመናደርግበት ጊዜ የታካሚውን አካል እንዳይጎዳ በአንደኛው በኩል ዱልዱም ነው ማለት ነው እና ያው ካርቭድም ነው ስለዚህ በቀላሉ ልብሱን ለመቁረጥ በጣም ይጠቅማል ጎዝ ለመቁረጥ ምን ለመቁረጥ ያገለግላል ስለዚህ ትሮማ ሺር ይባላል እና ሜዮ ሲዘር ያልኳችሁ ይሄ ነው ስትሬት ሜዮ ሲዘር ነው ይሄ ቀደም እንዳልኩት ታፍ ስትራክቸርስ ላይ ፋሻ ለመቁረጥ ያገለግላል ወይም ኢናኒሜት ኦብጀክትስ ላይ ጎዝ ለመቁረጥ ያገለግላል ቴኖቶሚ ሲዘርስ የሚባሉ እንግዲህ different ኔሚንጎች አላቸው depending on the manufacturers depending on the purpose they are used for they may have different namings ስለዚህ you don't have to be confused there may be an overlap in their purpose and function and not anatomy scissor የሚባል example ነው ይሄ this is another Mayo scissor you can see it's a very tough scissor it can cut through tough structures it is used to cut through a thread bandage gauze piece okay this is another Mayo which is curved so the basic difference between the two this is straight it's still Mayo scissor this is also another Mayo scissor tough but it is a curved one so it's used to cut heavy tissue tough structures like skin fascia muscle so like I said earlier whenever you are using a scissor to cut inanimate object most of the time the tip is straight but if you are cutting through a tissue a body structure most of the time you use a curved one so this is still a Mayo scissor but it's a curved one and it cuts through fat structures like fascia skin and muscle okay this is an example of Mezzanabam scissor it's a very fine delicate scissor it's used to cut fine structures like vessels tendons and other soft tissue okay and they are used also for sharp dissection dissecting scissors you can see most of the time like I said if we are cutting through the tissue you use a curved scissor so bone cutter the other cutting instruments are bone cutters so bone cutters why do we need a bone cutter most of the time we may use them during orthopedic surgery or we may use them during thoracic surgery because sometimes if you are trying to open the thoracic cavity or the chest sometimes you might be obliged to cut through the bone or through the ribs I have seen many difficult surgeries I have done many difficult surgeries in Ethiopia and where like especially complications due to TB or other like infections chronic problems so the rib might be too crowded and there may not be space ማለት ነው እና rib spreader አስገብቶ chestun በደንብ ለመክፈት ከተሞከረ space ከሌለ እና በፋይብሮሲስ በስካር ቲሹ ምክንያት በጣም crowded ከሆነ you may end up breaking multiple ribs in order to avoid that complication sometimes we cut through ribs and now we may cut and remove one or two ribs that gives us a space then we can expand with the rib retractor and እና ቶራኮቶሚውን ለመስራት ይቀላል ማለት ነው እና rib cutterዎች አሉ and the other very common procedure especially when you are operating in mediastinal structures or when you are doing open heart surgeries you have to cut through the sternum right a breastbone የሚባለው so we need sternal so these are the two examples so costotome is a specialized rib cutter it's used to gain access to the thoracic cavity sternal so is a bone cutter used to perform median sternotomy opening the patient's chest by splitting the breastbone or sternum breastbone የምንለው እዚህ ፊት ለፊት ያለውን ወይም በሌላው ቋንቋ sternum የምንለው ነው you cut through the sternum using sternal so ስለዚህ እንደሱ ያገለግላል ሌሎች ደግሞ during orthopedic surgery የምንጠቀምባቸው jiggly saw የሚባል አለ even to cut through the sternum sometimes like
we used to have very shortage, significant shortage as far as these rib cutters are concerned. And there were incidences where we were forced to use a jiggly saw to cut through the sternum. Now, jiggly saw, ጫፍና ጫፉ ላይ መያዣ ያለው ነው እና ሽቦ ነው። ያ ሽቦ በሁለት ፖሎች ይገባና ከዛ በኋላ እንዲህ ጋር ገዝግዘን የምንከፍትበት ነው። when you do amputations, ለምሳሌ እጅ ወይም እግር መቆረጥ በሚኖርበት ጊዜ በተለያየ ምክንያት you may use a jiggly saw to cut through the bone. እና ሌላው ደግሞ neurosurgery ላይ ነው when you are doing like craniotomies, if you don't have these fancy saws ከሌሏችሁ ብዙ ጊዜ እንግዲህ እኔ በነበርኩበት ሰዓት ጥቁር አንበሳ ውስጥ ክራኒዮቶሚ በምንሰራበት ጊዜ ወይም part of the skull bone remove ማድረግ በሚኖርበት ጊዜ ጂግሊ saw እንጠቀም ነበር ማለት ነው። ይሄንን ካልቫሪየም ሆነ ስካሉን ለመቁረጥ ማለት ነው። So unfortunately I didn't have a picture of jiggly saw, but you can look it up. እና at least ኮስቶቶም rib cutter, ይሄ specialized rib cutter ነው። አስገብተን ጫን በምንልበት ሰዓት እንግዲህ ይሄንን የጎድን አጥንቱን ይቆርጣል ማለት ነው። external saw እንደምታዩት this is the saw is here እና ያ ቫይብሬት ያደረገ መጋዝ ነገር ነው ይሄ። ይሄን sternum ለመቁረጥ ያገለግለናል ማለት ነው። እና these are also other examples of cutting structures equipments. So the second big category is grasping and holding. So these instruments, as their name suggests, are used to grasp and hold tissue or blood vessels, which may be in the way during a surgical procedure. Medical assistants must make sure these instruments are working correctly and their locking mechanisms are lubricated for easy opening and closing, particularly after cleaning and processing. Examples are forceps, towel clamps, vascular clamps, and organ holders. ስለዚህ ባጭሩ ሰመራይዝ ለማድረግ እነዚህ grasping and holding instruments የሆነን አካል የሆነን structure hold ለማድረግ የሚረዱ ናቸው። እያንዳንዳቸውን አንድ ባንድ እንመለከታቸዋለን። So what is a forceps? So forceps are also known as non-locking forceps. This kind of forceps are also called non-locking. ምክንያቱም ሎክ የሚያደርግ structure የላቸውም. They are also called grasping forceps ይባላሉ። የሆነን ነገር grasp ለማድረግ እንደዚህ ቆንጥጠን ለመያዝ የሚረዱ ስለሆኑ pickups ይባላሉ because they just pick up on a certain tissue. We pick up a tissue. You may pick up a skin or any other delicate structure. So when you are sewing የሆነ ነገር ስንሰፋ በአንድ እጃችን ለመስፋት ያዘጋጀነውን አካል ቆንጥጠን እንደዚህ በፎርሴፕስ እንይዝና በኒድሉ ደግሞ በዚህ በኩል እንመጣልና እንወጋለን ማለት ነው። ስለዚህ pick up forceps የሚባሉት they just pick on a certain structure. ስለዚህ there are different types. ያው tissue forceps የሚባል አለ። tissue forceps የሚባለው ጫፉ ላይ ጥርስ ወይም ጉጠት የሌለው ነው። It's non-toothed forceps. It's used for handling of tissues and traction during dissection. So dissect በምናደርግበት ጊዜ ወደ ላይ እንደዚህ ቆንጠጥ አድርገን ይዘን ነው dissect የምናደርገው የምንቆርጠው ወይንም ደግሞ ልንሰፋ በምንዘጋጀበት ጊዜ they are used for that purpose. So they are called tissue forceps. Adson forceps የሚባላሉ more or less overlap አለ. These are toothed at the tip. They are used for handling dense tissue such as skin for closure. So skin ላይ የምንጠቀምበትና ከቆዳ ስር የምንጠቀምበት የተለያየ ነው። ቆዳን ለመያዝ የምንጠቀምበት ጥርስ ያለው ነው፣ ጉጠት ያለው ነው። በኋላ ቀረብ ያለ ስለ ያሳያችኋለሁ። ያ የሚያስፈልግበት ምክንያት ምንድነው? ታፍ ስለሆነ skin በዚህ non-toothed በሆነው ለመያዝ ብዙ ጊዜ difficult ነው. You can try but you will have a hard time. So you have to know which one to use for which structure. So when you are trying to do skin closure, you have to use toothed pick-up forceps. If you are like, repairing an intestine or closing an open heart or suturing through another delicate structure, you have to use the non-toothed one. And now bony forceps የሚባላል. Like I said, you don't have to remember all these different names. If you know the purpose, if you know the types, that's enough. If you say this is toothed pick-up forceps versus this is a tissue forceps or non-toothed, if you say that, that's enough for most people. So heavy forceps used for holding thick tissue like fascia for suture. Russian forceps የሚባላል. Russian forceps ትንሽ ጫፉ ላይ ደቦልቦል ያለ ነው. It's used for traumatic tissue grasping for dissection. ያው በዛ ያለ tissue ለመያዝ grasp ለማድረግ ይረዳል። ዲቤኪ የሚባላል. It's used for traumatic tissue grasping during dissection. እነዚህ ሁሉ
non-toothed ናቸው non-toothed tissue forceps ናቸው let's try to demonstrate look at a closer view so this is the Becky forceps you can see there is no tooth at the tip so delicate tissues like particularly in cardiovascular surgery to avoid tissue damage during manipulation so atraumatic ነው atraumatic የተባለው ምንድነው grasp የምናደርገውን tissue injury ያደርግም ማለት ነው እና when you are dealing with very delicate structures like blood vessels or the heart itself intestine and other delicate organs and everything you have to avoid using like the toothed forceps ያለበለዚያ pierce አድርጎ it can cause injury the patient might bleed the structure might be damaged or injured ስለዚህ the Becky is one good example of non-toothed tissue forceps okay so some pickup forceps or dura forceps የሚባለው ደግሞ it's also another non-toothed forceps it's also used to grasp delicate tissue with teeth used to grasp the skin so it can be toothed versus non-toothed if it is toothed I said it already you will be handling tough structures like the fascia or the skin okay and the non-toothed one is basically used to handle delicate structures. So toothed forceps, now you can see the tip. You can see the tip here. It's toothed. It has a locking teeth አለው ጫፉ ላይ ጥርስ አለው ማለት ነው እና እሱ እንግዲህ ያው tough structures ነው የምንይዝበት ለምሳሌ ስኪን ፋሻ የመሳሰሉትን grasp ለማድረግ ይረዳል ማለት ነው እንግዲህ this is what I was talking about Russian tissue forceps so you can see the tip it's a little bit wider ከሌሎቹ ስንለስ የሚለየው ሰፋ ያለ ቲፕ ነው ያለው ያው commonly የምናየው ኢንስትሩመንት አይደለም ግን if you come across it then you have to know so this is another famous forceps so this is a Maggie's forceps this is basically different from the other forceps categories they are non-locked or pickups forceps ናቸው ይሄ ግን it can lock and you can see its angle here so Maggie forceps it could be straight it could be most of the time it's made of stainless steel Maggie forceps with the eye design for easy ET2 maneuverability ስለዚህ አሁን ይሄ endotracheal intubation ወይም አንድ ሰው general anesthesia ሊሰጠው ወይም በተለያየ ምክንያት airway protect ማድረግ ባይችል there are different indications for intubation I'm not going to go there again if somebody has to be intubated and you are trying to manipulate the endotracheal tube this Maggie forceps can go in curvedም ስለሆነ በአፍ ገብቶ ወደ ታች ትንሽ የተወሰነ ወደ oropharynx ለመውረድ የሚያስችለው አርኪቴክቸር ነው ያለው እና endotracheal tube maneuverability maneuver ለማድረግ ይጠቅማል or Maggie forceps can also be used in clearing foreign bodies from the upper airway in anesthetized or unconscious patients so conscious የሆነ ሰው ላይ ይሄን ኢንስትሩመንት መጠቀም አንችልም because we do have a gag reflex and nobody is going to tolerate this but under general anesthesia if a kid comes or an adult comes with a foreign body aspiration and if we are 100% sure that the foreign body is sitting in the upper airways in the oropharynx you can use this Maggie forceps to grasp the foreign body and clear it from the airways and now you have to know this instrument is a very helpful instrument commonly used by anesthesia and it's also used by surgeons particularly pediatric surgeons because foreign body aspirations or swallows are very common among pediatrics population so the other is needle holder so a needle holder is also called needle driver some people they may call it needle driver because it drives the needle through tissue so it's similar to hemostat it's used to hold suturing structures suturing needles so the parts of a simple needle it has 3 different parts it has a jaw it has a joint handle so handle ያው ሁለቱ ቀለበቶች የምናስገባባቸው ናቸው joint አለው መገጣጠሚያው መሃል ላይ ያለው joint የሚያገናኛቸው አለ ጆውን እና ሃንድሉን እና it has a jaw grasp ማድረጊያ ማለት ነው and most needle holders have a clamp mechanism that locks the needle in place so most of the time the common mistakes done by juniors or beginners or those people who are not really familiar with this instrument is that they don't lock the handle so locking mechanism allows they don't lock it you have to lock the needle if you don't lock the needle
if you encounter a resistance while you are trying to advance your needle or while you are trying to drive your needle through the tissue, you may lose control of the needle. But if you lock it, it's in control. So you can really manipulate your needle through the tissue. So as the locking mechanism allow, you have to clamp it, you have to lock it. So the locking will allow the user to maneuver the needle through various tissues. So maneuverability ይጨምርልናል ማለት ነው። ሎክ ሳናደርግ ዝም ብለን ብቻ ያዝ አድርገን በቲሹ ውስጥ ለማሳለፍ በምንሞክርበት ጊዜ we may not be really effective. So you have to really lock it. So the needle holder, I was talking about 3 parts. So this is the handle, and this is the joint, and then and the third part is the jaw. So this is a jaw. ያው እዚህ ተከፍቷል። እዚህ ጋር ነው ኒድሉን የምናስቀምጠው። joint እዚህ ጋር አለ መገጣጠሚያው and we have the handle እና 3 parts አለው። ሎኪንግ ሜካኒዝም የምንለው እዚህ ጋር ያለው ጥርስ ይታያችኋል አይደለም? ስለዚህ ይሄኛው እጅ ወደዚህኛው ጋር መጥቶ በሚገጥምበት ሰዓት ሎክ ያደርጋል ማለት ነው። so the needle is here and you are like closing this one and now you can lock it so that you can easily maneuver your needle through tissue ማለት ነው። So for example, runners, those nurses who are assisting during surgery, they should lock the needle with a needle holder because, like, you know, they pass the needle holder to the surgeon. So when I'm asking, please give me the, I mean, like, you know, 3O vicryl or whatever kind of stitching material, if I'm asking my assistant, if they don't lock it, they lose a needle, right? Because during like the handover, we may lose the needle. So it has to be locked. When we lock it, it has its own principle. በጣም ተጠግተን ኒድሉ ጋር መተን ጫፉ ጋር መያዝ የለብንም። እንደሱ የምናረግ ከሆነ ኒድሉን አድቫንስ ማድረግ አንችልም ወይም የምንሰፋበትን መርፌውን ለመግፋት አንችልም። ምክንያቱም ጫፉ ጋር መወጊያው ጋር መተን ከያዝ ነው ማለት ነው። በጣም ወደ ኋላ መተን ከያዝ ነው እንደዚሁ ድራይቭ ለማድረግ ኒድሉን አንደኛ በጣም የተራራቀ ስለሚሆን ጥሩ ስትሬንግዝ አይኖረንም ማለት ነው። ስለዚህ ከጫፉ ከምንወጋበት ጫፍ 2/3 ከኋለኛው ክሩ ከተያያዘበት ጫፍ ደግሞ 1/3 ወደፊት መተን 2/3 እና ከፊት ለፊት 1/3 ከኋላ መሃል ላይ መተን 2/3 1/3 ርቀት ላይ መተን ነው ኒድሉን ግራስፕ ማድረግ ያለብን ማለት ነው። እና እንግዲህ ያው ፕራክቲካል ዲሞንስትሬሽን ላይ I'm sure with instructors, with teachers or the surgeons with whom you are working will be demonstrating what that means. And you can experience it when you are doing it. So the third important category is clamping and occluding. So this clamping እንግዲህ occlude ማድረግ ማለት መዝጋት ማለት ነው እና የምንዘጋበት ምክንያት for 2 reasons ነው. If you are occluding an artery, you are arresting a bleeder ማለት ነው. If a blood vessel is bleeding, you have to clamp it. Now you have to occlude it. And when you do that, you arrest or you stop bleeding. If it is another hollow structure, like, you know, if you are cutting and repairing an intestine, for example, so you have to occlude it. Otherwise, like, you know, there will be fecal contamination. ትልቁ አንጀት ከሆነ fecal matter will be contaminating your abdominal cavity or your operating field. If you don't occlude the small bowel contact will be spilling into the peritoneal cavity. There is going to be peritoneal contamination and there will be complication associated with that. ስለዚህ እነዚህ instrumentos clamping and occluding, basically they either clamp a blood vessel to arrest a bleeder or you would be using them to clamp a hollow structure like the intestine. So there are different types. So they are used in occluding blood vessels and helping controlling bleeding, the homostatic instruments. That's why hemostatic about it. So sometimes the surgeon, you might hear some surgeons saying, please give me a hemostat. So hemostat is an artery forceps. They are also called an artery forceps because they are basically used to clamp an artery or a vein. ለዛ ነው አርተሪ ሊባሉ ይችላሉ ሄሞስታት ሊባሉ ይችላሉ because we use them to secure hemostasis. እና there are different types. እና ይሄ አንደኛው ኮከር የሚባለው ነው ኮከር እና ይሄ ኮከር forceps is named after Emil Theodor Kocher. This guy is a very famous guy. He used to be a Swiss surgeon. He was a Swiss surgeon. He was awarded Nobel Prize in 1909. So sometimes history ማወቅ በጣም ጥሩ ነው. Most of the winners of, like, you know, Nobel Prize in medicine and physiology used to be surgeons. So he won a Nobel Prize in 1909
So this particular instrument is named after him. Artery Forceps የሚባሉ አሉ. Artery Forceps are type of hemostats. They are usually made of stainless steel. They may be either curved or straight. ልክ ሲዘሮቹን ወይም እነዚህ መቁረጫ መቀሶቹ ጫፋቸው ቀጥ ያለ ወይም curved ሊሆኑ ይችላሉ እንዳልነው ሁሉ ሄሞስታትስ ወይም artery forceps የምንላቸውም ጫፋቸው curved ሊሆን ይችላል ወይም straight ሊሆን ይችላሉ. If they are curved, they are more like suitable to grasp in a tissue deeper structure. እና ሌንግዛቸውም በጣም ትንንሽ ሊሆኑ ይችላሉ ረጃጅም ሊሆኑ ይችላሉ. So depending on where you are operating. So if you are operating deep in the peritoneal cavity, in the pelvic cavity, you need a very long hemostat. እና አጭር artery forceps ቢሰጡኝ, you want to make me crazy ማለት you want to drive me crazy in the middle of heated up surgery ማለት ነው. If you give me a short በጣም አጭር የሆነ hemostat ከሰጣችሁኝ deep in the pelvis operate ያደረኩ, if something is bleeding, I'm panicking and I'm trying to control the bleeder, and if you give me a short one, then it's crazy, ስለዚህ depending on where you are operating, the sizeum እንደዚሁ ይለያያል ማለት ነው. ፐርፐዛቸው ግን አርኪቴክቸራቸው ተመሳሳይ ነው. most of the time እንግዲህ ሄሞስታሲስ ሰኪዩር ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ከርቭድ የሆኑትን ነው. ስትሬት የሆኑት ለምንድነው? they are not suitable. አርኪቴክቸሩ ቀጥ ያለ በመሆኑ የሚደማን ብለድ ቬዝል ወይም ቲሹ በቀላሉ ግራስፕ ለማድረግ የኢንስትሩመንቱ ቅርጽ አይጠቅምም ማለት ነው. ስፔንሰር ሊሏቸው ይችላሉ. some people they may ask you to give them spencer. እና እነዚህ ለስፔንሰርነት የምንጠቀምባቸው most of the time smaller size ያላቸውን artery forceps ናቸው. ሞስኪቶ የምንላት አለች. ሞስኪቶ I don't know እንግዲህ ሞስኪቶ የተባለው ስገምት በኮመን ሴንስ most probably እንግዲህ due to the size ነው. ያው ሞስኪቶም ቅጥን ያለችና ትንሽ ትንኝ እንደመሆኗ I think እነዚህ ሞስኪቶ ፎርሴፕስ የምንላቸው artery forceps ሆነው ትንንሽ ናቸውና ደቃቃ ቀጠን ያሉ ናቸው. ስፔንሰር የምንላቸውም most of the time እነዚህ ሞስኪቶ ፎርሴፕስ ናቸው. ለምሳሌ if you are suturing የሆነ እየሰፋን ክሩን በረጅሙ መተው ከፈለግን አሁን እንደነዚህ አይነት ነገሮች የሚደረጉባቸው አንዱ valve replacement ነው. open heart surgery ላይ valve replacement ላይ you may attach an artery forceps or spencer ጫፍና ጫፉ ላይ ያስፈልገዋል. ብዙ ጊዜ ለስፔንሰርነት የምንጠቀምባቸው artery forceps ጫፋቸው ላይ የተከተተ የፕላስቲክ ትቦ ይኖራል. ያ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? የምንሰፋበትን ክር እንዳይቆርጡብን ነው. ምክንያቱም if you lock it ሎክ የማድረጊያ ሜካኒዝም ስላላቸው ያንን ሱቸር ፍራክቸር ያደርጉታል ወይም እንዲሰባበር ወይም እንዲበጠስ ምክንያት ሊሆን ይችላሉ. ስለዚህ ያ እንዳይገጥመን እነዚህ ለስፔንሰርነት የምንጠቀምባቸው ጫፋቸው ላይ አስተውላችሁ ከሆነ በተለይ ካርዲያክ ሴንተር የምትገቡ ከሆነ ዛለ I think ሜጀር ዋርም ጥቁር አንበሳም አለ በያላችሁበት ሴንተርም እንደሚኖር እምነቴ ነው። ጫፋቸው ላይ ፕላስቲክ ጫፍ አላቸው. ስለዚህ you don't cut through the stitch ማለት ነው ወይም ፍራክቸር አታደርጉትም. Mosquito forceps, they are small, they can be straight or curved. They are hemostatic forceps or artery forceps ናቸው. They are used to hold delicate tissue or compress a bleeding vessel. እና one by one ለመመልከት እንሞክራለን ምን እንደሚመስሉ። እንግዲህ የተለያየ ስም አላቸው ብያለው. ኬሊ ክላምፕ የሚባላል፣ ኮከር፣ አሊስ፣ ባብኮክ የሚባላሉ። እያንዳንዱ ክሎዘር ቪው እናያለን። ይሄኛውን በምትመለከቱበት ጊዜ ከርቭድ ነው እና it's an artery forceps. It's used to secure bleeding. ይሄም እንግዲህ ኬሊ ክላምፕ larger size ነው እንደምታዩት ትልቅ ነው ረጅም ነው እና if you are dealing with like deeper structures, like if you are operating in the retroperitoneal space, in the pelvic cavity, abdominal cavity, thoracic cavity, you may use these bigger clamps እና ትልልቅ ክላምፖች ኬሊ ክላምፕ ልንጠቀም እንችላለን. They are used to grasp larger tissue or vessel እና አንዳንድ ጊዜ ቲሹም ሊሆን ይችላል. ለምሳሌ if you cut through if you are trying to remove a tumor, ለምሳሌ አንድ እጢ ያስወገድን ከሆነ ወይም ቆርጠን ያወጣን ከሆነ ቆርጠን ለማውጣት ከስር ግራስፕ ማድረግ ያስፈልገናል. ያለበለዚያ ዝም ብለን ቆርጠን ብቻ የምናወጣው ከሆነ የቆረጥነው አካል ጠቅላላ ይደማል ማለት ነው። ያ እንዳይሆንብን ግራስፕ ይዘን ነው እየቆረጥን ያን የማይፈልገውን አካል ቆርጠን የምናወጣው ማለት ነው። የሚቀረው ሰውነታችን ውስጥ የሚቀረው አካል ግን በእነዚህ ኬሊ ክላምፖች ተይዞ ይቆያል እስከምንሰፋው ድረስ ማለት ነው። እና ሳንሰፋው በፊት ይሄንን አንለቅም ማለት ነው። ለዛ ፐርፐዝ ያገለግላል። ኮከር እንዳያችሁት ኮከርን የሚለየው ልክ
ቀደም እነዚህ ፒክ ቱዝድ ፒክአፖች እንዳልናቸው ጥርስ አለው የሚያስፈራ ጥርስ አለው እና ብዙ ጊዜ ታፍ የሆኑ ስትራክቸሮችን ፋሻን ቦንን ለመያዝ ፋሻ ለመያዝ እና በቃ ጥንካሬ ያላቸው ነገሮች ወይም ኢናኒሜት ኦብጀክቶችን ለመያዝ የምንጠቀምበት ነው ዴሊኬት የሆኑ ኦርጋኖች ስትራክቸሮች ላይ በፍጹም ኮከርን አንጠቀምም because it's going to crush and injure that delicate structure ሌሎቹ እንግዲህ ባብኮክ ነው አንዱ ባብኮክ አያቻችኋል እቺኛዋ ናት ባብኮክ ባንኮክ አይደለም ያልኩት ባብኮክ ነው ትንሽ እንግዲህ ቀልድ ያስፈልጋል so ባብኮክ እንደምትመለከቱት ጫፉ ላይ ክብ ነው ከርቭድ ነው እንደዚህ ልክ እንደዚህ አይነት ጥፍ ያለ እንደዚህ አይነት ነገር ነው እና ባብኮክ ብዙ ጊዜ ቱቡላር ስትራክቸርስ ለመያዝ ይጠቅማል ፋሎፒያን ቲዩብ ነው ኦፕሬት በሚያደርጉበት ጊዜ ጋይናኮሎጂ ኦብስቴትሪክስ ወይም ደግሞ when you are trying to do appendectomy ትርፍ አንጀት በመናወጣበት ጊዜ if you want to grasp the appendix so it can help you grasp እንደነዚህ አይነት ቱቡላር የሆኑ ስትራክቸሮችን ለመያዝ ይጠቅማል ዴሊኬት ናቸው እነዚህ ስትራክቸሮቹ ጫፉም ለስላሳ ስለሆነ it doesn't injure ሌላኛው አሊስ ነው አሊስ ደግሞ እንደዚህ ጫፏ መታ እንዲጥፍ የምትል ነገር ናት I will demonstrate a closer view of Alice and Babcock እሱም እንደዚሁ ስትራክቸር ቱቡላር የሆኑ ስትራክቸሮች ለመጠቀም እና ዴሊኬት የሆኑ ስትራክቸሮች ለመያዝ የሚረዳ ነው so this is straight artery forceps so like I said you may not necessarily remember like Kelly clamp Spencer blah blah so you can simply say like this is straight artery forceps so straight artery forceps ይመስላል it's used for controlling bleeding and most of the time we don't use the straight ones most of the time for hemostatic purpose we instead use the curved ones okay curved artery forceps which አሉ you can see the tip is curved here angulated ነው እና ሞስኪቶ የሚባላል አጭር ናት ትንሽ ናት የተለያየ ስም አለው you don't have to remember all these different names this surgical instrument is used to clamp small blood vessels it's a straight mosquito and a curved mosquito according to its jaw angle በjaw angle መሰረት በjaw angle መሰረት either it's curved or straight so this is curved so you can say curved mosquito forceps you can say if it is straight like this you can say straight artery forceps okay so this is another one Kelly hemostatic forceps it looks like it's a straight one difference they come in different sizes so this is Alice forceps እንግዲህ Alice ያው ጫፏን ስትመለከቱት ከአርተሪ ፎርሴፕስ የሚለየው አርተሪ ፎርሴፕስ ስትገጥሙት ሙሉ ለሙሉ ግጥም ይላል ጫፉ ላይ ምንም ከርቬቸር የለውም እዚህ ጋር ማለት ነው ከርቭዱንም ብትመለከቱት እንደዛው ነው ሙሉ ለሙሉ ግጥም ይላል ከእንደገናም እዚህ ጋር ክፍተት የለውም Alice forceps ግን ለየት የሚያደርገው ሙሉ ለሙሉ ግጥም አይልም ምክንያቱም ጫፉ ወደ አንዱ እንደዚህ ስለሚመጣ አንዱ ወደ አንዱ እንደዚህ ስለሚመጣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሙሉ ለሙሉ ዝግታ አይልም with sharp teeth it can come with sharp teeth እና ሻርፕ የሆኑ ስትራክቸሮች ለምሳሌ ፋሻምን ሆልድ ለማድረግ በጣም ይጠቅማል ወይም አሁን ለምሳሌ ቲዩመር ሰርጀሪ በሚሰራበት ጊዜ የምናወጣውን አካል አንዳንድ ጊዜ you may need to grasp the tumor እና ወደ ላይ ትራክሽን አድርገን ለዳይሴክሽን ይጠቅማል ጎተት አድርጎ ወይ አሲስታንቱ ይዝልናል ወይ ራሳችንን እንይዛለን grasp አድርገን then we can easily dissect through the tissue ማለት ነው እና it can have a sharp tooth ወይም delicate tooth ይኖረዋል it's uses and designed to grasp and hold heavy tissue organs skin fascia soft tissue like bowel and breast tissue እነዚህን ሁሉ grasp ለማድረግ የሚጠቅም ነው it's also used in the to clamp and hold operating materials such as tubes and drapes እና አንዳንድ ጊዜ ቲዩቦችን ድሬፖችንም ሆልድ ለማድረግ ልንጠቀምበት እንችላለን particularly if it has a sharp edge እና tubular structureዎችንም ለመያዝ ይጠቅም ይሆናል so this is Babcock እና Babcock እና Alice አርኪቴክቸራቸው ትንሽ ይለያል እንደምታዩት ይሄ ድፍን ያለ ግን እርስ በርሱ የመጣ ነው Babcockን ስታዩት at the end ያው peculiar የሚያደርገው ክፍተት አለው ይሄ እንደ ሪንግ ነገር አለው they come to each other like this እና it's basically similar to Alice forceps or clamp ይመሳሰላሉ it's less traumatic due to their wider and rounded edges rounded እና wider edge ስላላቸው less traumatic as compared to Alice mostly used in laparotomy for grasping tube-like organs or structures like uterus and ለመያዝ uterine tube fallopian tube intestine appendix and other delicate tissue hold ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው during laparotomy እና Babcock ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ብዙዎቻችሁ if you have participated when appendectomy is done then definitely you might have seen this instrument
right angle forceps የሚባል አለ you can see እዚህ ጋር ይሄ ሃንድሉ ላይ ከርቭ ያደረገ ነው እንደዚህ 90 ዲግሪ ከርቭ ነው እና right angle ይባላል እና the surgeons might say give me right angle እና ይሄ right angle የሚጠቅመው ለዳይሴክሽን ነው for example like as a chest surgeon we used to use this instrument quite often because when we are trying to do lobectomy or pneumonectomy you have to dissect and identify like the pulmonary vein identify or arterial branches identify ማረግ dissect out ማረግ ያስፈልጋልና especially like pulmonary artery dissect አድርገን clamp ለማረግ በመንጠቀምበት ጊዜ በጣም እንጠቀምበት ነበር branches lobar branches ምናምን እና another name is mixture የሚሉት አሉ right angle is used to clamp hard to reach hard to reach vessels and to place suture around the vessel እና አሁን አንዳንድ ጊዜ በጣም ዲፕ የሆኑ ቬዝሎች ከሆኑ ዲፕ in the body cavity ከሆኑ አንደርስባቸውም ልክ በአርተሪ ፎርሴፕስ ግራስፕ ለማድረግ በጣም የሚያስቸግሩ ሊኖሩ ይችላሉ እና እንደነሱ አይነት ቬዝሎችን ደርሰንባቸው ክላምፕ ለማድረግ ለንጠቀምባቸው እንችላለን ምክንያቱም 90 ዲግሪ ነው አካሉ አብዛኛው አካል እንደዚህ ቀጥ ያለ ሆኖ ጫፏ ብቻ ከርቭድ ስለሆነች ሄደን ያንን መድረስ ማንችልበትን በሌሎቹ ግራስፕ ማድረግ የሚያስቸግረንን በዚህ ግራስፕ ልናደርግ እንችላለን ሌላው ፐርፐዙ ዳይሴክት ካደረግን በኋላ ምን ቋጥርበትን ክር ለማሳለፍ ይረዳልና ምንድነው የሚያደርጉት ነርሶቹ ጫፉ ላይ ክሩን አድርገው እንደዚህ ዘርግተው ይሰጡናል ስለዚህ ያንን ወስደን በታች በኩል አሳልፈን ግራስፕ አድርገን ክሩን በምን ልንቋጥር ባሰብነው ስትራክቸር ለማሳለፍም ይረዳል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች እንግዲህ sometimes they might be very difficult to explain theoretically they are better demonstrated during the actual procedures እና ለምሳሌ አሁን እንደነዚህ አይነት ኮል ብላደር ሰርጀሪ የሚሰሩ ሰዎች open cholecystectomy በሚሰሩበት ሰዓት when they want to tie around the cystic duct or cystic artery በሚቋጥሩበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ዳይሴክተር ብዙ ጊዜ ይጠቀማሉ ማለት ነው the other clamping instruments are intestinal clamps ቀደም እንዳልኩት clamp ማድረግ ወይ occlude ማድረግ አንድ structure መዝጋት ማለት ነው so that its content spill እንዳያደርግ ማለት ነው እና intestinal clamp የተለያየ አይነት ዲዛይን አለው curved ሊሆን ይችላል straight angle ሊሆን ይችላል እና ብዙ ጊዜ ከአርተሪ ፎርሴፕስ የሚለየው ይሄን እንትኑን ጆውን በመተመለከቱበት ጊዜ እንደነዚህ አይነት ሼፕ ያለው ነው ረጅም ነው አርተሪ ፎርሴፕስ more of like እንትኖቹ ጥርሱ እንደዚህ አይነት ኦሪየንቴሽን እንደዚህ ሎንጊቱዲናል አይደለም ትራንስቨርስ ነው እንደዚህ ነው ጥርሱ የሚሆነው ማለት ነው እና when you see these instruments in person you will understand them better there are different types this is also another one so ይሄኛው ደግሞ እንደዛኛው ሎንጊቱዲናል ሳይሆን ትራንስቨርስ ነው so not necessarily እንግዲህ አርተሪ ፎርሴፕስ እና እንትንን ያው ሁለቱን ጎን ለጎን ስታዩዋቸው ነው ዲፈረንሳቸው የበለጠ የሚገባችሁ ግን this is also another example of an intestinal clamp it can also be curved እዚህ ጋር አሁን straight ነው ያየነው this one is curved እና depending on the purpose curved ወይም ደግሞ straight ሊሆን ይችላል ማለት ነው so sponge forceps ሌላ በጣም ኮመንሊ የምንጠቀምበት ነው sponge forceps በጣም peculiar ነው minor surgery ውስጥ እንጠቀምበታለን major surgery ውስጥ እንጠቀምበታለን እና basically inanimate objectoችን ጎዝ እዚህ ጫፍ ላይ ወይም ስፖንጅ ጫፉ ላይ ተደርጎ ክሊን ለማድረግ ሰርጀሪ ከመጀመራችን በፊት ኦፕሬት የምናደርግበትን አካባቢ ለማጽዳት ብዙ ጊዜ ስፖንጅ ይዘን ስፖንጅ ሆልደር ይባላል ወይም ስፖንጅ ፎርሴፕስ ይባላል ለክሊኒንግ ፐርፐዝ እንጠቀምበታለን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሆኑ ቲሹዎችን ግራስፕ አድርጎ ለማውጣት ለምሳሌ if a gynecologist or obstetrician is doing an abortion or if they are trying to evacuate some conceptus tissue they may grasp tissues በዚህ ስፖንጅ ፎርሴፕስ አስገብተው ያንን ማውጣት የሚፈልጉትን ቲሹ grasp ያደረጉም ሊያወጡበት ይችላሉ so it can have different purposes not only in obstetrics as a chest surgeon we used to operate on patients with hydatid cyst አንዳንድ ጊዜ ሲስቱን ያው the main attempt we will try to attempt to take out the cyst intact then sometimes it may rupture when it ruptures the membrane will remain within the thoracic cavity so sometimes you may use a sponge forceps to grasp like the part of the membrane እና ያንን membrane grasp ያደረግን ያነሳል
ለማውጣት ይጠቅማል ማለት ነው መልቲፕል ፐርፐዝ አለውና በአብዛኛው የሚታወቀው እንግዲህ ሁላችሁም የምታስታውሱት ስፖንጅ ጫፉ ላይ ተይዞ አይዘር ለሁለት ፐርፐዝ ይጠቅማል አንደኛው if there is a bleeder የሚደማውን አካል በጣም ዲፕ የሆነ ቦታ ላይ ከሆነ በእጃችን ገብተን ኮምፕሬሽን እናደርግና የሚደማውን እናቁም ብንል ኦፕሬት የምናደርግበትን ፊልድ ኮምፕሮማይዝ ስለምናደርግ the whole hand ከሚገባ ይልቅ ይሄ ስትራክቸር ወይም ደግሞ ስፖንጅ ፎርሴፕሱ ጫፉ ላይ ጎስ ተደርጎበት ቢገባ የኦፕሬቲንግ ፊልዱን ኮምፕሮማይዝ ሳያደርግ ሄሞስታሲስ ሰኪዩር ለማድረግ ይጠቅማል እሱም ብቻም አይደለም if there is a bleeding one of the things is like it obscures your operating field እና ሰርጅኑ የሚሰፋውን ወይም የሚይዘውን ማየት አይችልም unless the area is like dry እና ኦፕሬቲንግ ፊልድንም ድራይ ለማድረግ የሚደማን ነገር ለመጥረግ ይጠቅማል ማለት ነው ግን most of the time we use it to clean the operating field ማለት ነው at the beginning you can see እዚች ጋር ሌላ ኢንስትሩመንት አለች what looks like anatomically a kidney so it's called kidney dish በጣም ኮመን ነው kidney dish በጣም ብዙ ፐርፐዝ አለው እዚሁ ግረ መንገድ ለግለጽ ብዬ ነው it was no part of my discussion እንዳልኳችሁ ሳላይ ነው ለምሳሌ when you are trying to lavage the abdominal cavity thoracic cavity or extremity ሊሆን ይችላል orthopedic surgery if you have like crashed trauma እና በደስት በጭቃ የተጨመላለቀ extremity ሊገጥማችሁ ይችላል so you might want to do a lavage ወይ ማጠብ ልትፈልጉ ትችላላችሁ so your assistants might give you a saline with this one እና ውሃ አድርገው sterilized የሆነ ውሃ ወይም ደግሞ ኖርማል ሳላይን ጨምረው ወደ ኦፕሬቲንግ ፊልዳችሁ ሊያቀብላችሁ ይችላሉ ማለት ነው በጆክ ወይ በባለ አይደለም እንቀባበለው በኪድኒ ዲሽ ነው ሌላኛው ደግሞ ለምሳሌ አዮዲን አድርገው ሊሰጧችሁ ይችላሉ ሳብሎን whatever alcohol to clean your operating field ማለት ነውና ኪድኒ ዲሽ መልቲ ፐርፐዝ አለው ሌላው ፐርፐዙ ደግሞ ስፔሲመን ለመቀበያ ይረዳል for example if you are taking out a tumor or anything ለምሳሌ if you are operating on a gangrenous sigmoid or gangrenous small bowel you cut through the tissue and you have to take it out እና ያንን በመታረጉበት ጊዜ በእጅ አንቀባበለም because we want to avoid contamination ስለዚህ we may use this kidney dish to take out the specimens ማለት ነው from the operating field ስለዚህ multi purpose አለው ማለት ነው kidney dish so in combination with sponge forceps so the other one towel clamp ነው towel clamp is a perforating clamp now it's used for grasping tissue securing towels or drapes and holding or reducing small bone fractures ስለዚህ towel clamp ማለት ይችናት በጣም ጥርሷ ያስፈራል እና towel clamp ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት ያው እንግዲህ ፋንሲ የሆነ ነገር ስለሌለም በተለይ በአገራችን ለምሳሌ ማይነር ሰርጀሪ በመንሰራበት ጊዜ even major surgery ስንሰራ ጨርቅ እናነጥፋለን እና ኤክስፖዝድ የሚሆነው ኦፕሬሽኑ የሚደረገው አካል ብቻ ነውና የተቀረው የሰውየው ወይም የሴትየዋ የታካሚው አካል ይሸፈናል ያንን ምን ሸፍንባቸውን ጨርቆች በአራት አቅጣጫ ክላምፕ አድርገን ኦፕሬሽን የምንሰራባት ፊልድ ብቻ ናት ኦፕን ሆና የምትተው ስለዚህ ታወል ክላምፕ እነዛን ጨርቆች አንዱን ካንዱ ጋር ለማያያዝ እና ኢን ፕሌስ ኪፕ ለማድረግ ይጠቅማል ሳክሽን ቲፖችን ከምንሰራባቸው ድሬፖች ጋር ተንሸራተው እንዳይወድቁ ሐሳባችን ኦፕሬሽኑ ላይ ሲሆን ሳክ የምናረግባቸው ሳክሽን ቲፖች ወይም ኮተሪ ፔንስሎች ወደ መሬት እንዳይወድቁብን to keep them in place towel clip ብዙ ፐርፐዝ አለው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለምሳሌ ቢግ ቲዩመር ለምሳሌ ኦቫሪያን ቲዩመር አንድ ጋይናኮሎጂስት የሚያወጣ ቢሆን አንዳንድ ጊዜ ወይ ኮከር ይጠቀማሉ ወይም ይሄንን ታወል ክሊፕ ይጠቀማሉ በደንብ ጥርስ ስላለው ቆንጥጦ ይዛልና እንደዚህ ትራክሽን በደንብ ለመጎተት ወይም ትራክሽን ለማድረግ እንዲጠቅም ይጠቀማሉ ቦን ፍራክቸር በሚኖርበት ጊዜ ሪዲዩስ ለማድረግ አንዳንድ ጊዜ ትራክሽን አፕላይ ለማድረግ ይጠቅማልና መልቲ ፐርፐዝ አለው ማለት ነው እንግዲህ የተወሰነ በፒክቸር ለማሳየት የተለያየ አርኪቴክቸር ሊኖረው ይችላል እንደዚህም በዚህም አይነት መልክ ሊመጣ ይችላል so there are different architectures ማለት ነው ያው ሎክ የሚያደርግበት ሜካኒዝም ይሄው እዚህ ጋር ሎኪንግ ሜካኒዝም ይሄ ነው ልክ እንደ ሄሞስታት እንደ ኢንተስታይናል ክላፕ እንደ ኒድል ሆልደር ታወል ክሊፑም ሎኪንግ ሜካኒዝም አለው ማለት ነው it locks so it keeps it in place እና ቀደም ስገልጽ የነበረው እንግዲህ ይሄንን ነው ኦፕሬሽን የምንሰራበት ቦታ ብቻ ነው ይሄው ክፍት የሆነው ሌላው አካል ተሸፍኗል ምክንያቱም ኢንፌክሽንን ፕሪቨንት ለማድረግ ስለሚጠቅም ይቅርታ እና ይሄው ታወል ክሊፑ እርስ በርሱ በአንድ ጨርቅ በዚህ አንድ ጨርቅ በዚህ አንድ ጨርቅ በዚህ አንድ በዚህ ያለ እነዚህን አራት ጨርቆች
እርስ በርሱ አስተሳስሮ በቦታቸው ይዟቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ አራተኛው ሜጀር ካቴጎሪ retracting and exposing የምንላቸው ናቸው። basically these are retractors. Retractors are very important. ምክንያቱም ለምሳሌ የከፈትነውን ሆድ abdominal cavity or thoracic cavity if you don't really open it in a way it's necessary to conduct the actual operation, then it's going to be a nightmare to the surgeon. ስለዚህ assistant የሚያስፈልገውም ለዚህ ነው. They will be holding the retractors. They will wide open the operating field so that the actual operator would have easy access ማለት ነው. exposure ይኖረናል, so we can conduct our surgery well ማለት ነው. እና these surgical instruments are used to hold back or retract organs and tissues. Sometimes, for example, if you are doing cholecystectomy ወይም የሐሞት ከረጢትን በቀዶ ህክምና በኦፕን ሰርጀሪ በመናስወጣበት ጊዜ እንደምታውቁት ከጉበታችን ስር ነው የሐሞት ከረጢት ተጣብቃ ያለችውና ይሄንን አንድ ሰው ያንን ጉበቱን ወደ ላይ እንደዚህ አቀፍ አድርጎ ሊያነሳልን ወይ ጎተት አድርጎ ኦፕሬሽኑን ከምንሰራበት ፈቀቅ ላይ ያረግልን ይገባል ማለት ነው። ወይም ያንኑ ሰርጀሪ በመናረግበት ጊዜ የአንጀት ክፍሎች እየመጡ ምንሰራውን ወይም ማየት የምንፈልገውን አካል መቋጠር መስፋት የምንፈልገውን አካል እንዳንደርስበት ወይ በትክክል እንዳናየው እክል ሊፈጥሩ ይችላሉ። ስለዚህ ሪትራክተሮች ገብተው እነዛን ቲሹዝ በደንብ ከኦፕሬቲንግ ፊልዱ ገለል ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነውና the main purpose እንግዲህ እሱ ነው። አንደኛ abdominal cavity open አድርጎ ለመቆየት ሊሆን ይችላል፣ thoracic cavity open አድርጎ ለመቆየት ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ even skin surgery ከሆነ under the skin plastic surgery ሊሆን ይችላል or something in the subcutaneous tissue like lipoma ልናወጣ እንችላለን ወይም ደግሞ some tumor swelling under the skin ሊሆን ይችላል. Whatever it is, we may need exposure ማለት ነው እና these retractors would help us either in a deep tissue or like superficial surgeries ማለት ነው. So they spread open the skin, ribs and other tissue depending on the location of the surgery. They are also used to separate the edge of a surgical incision. ለምሳሌ ቀደም እንዳልኩት ስኪንም ላይ ራሱ ለምሳሌ one of the things I used to do was esophageal cancer surgeries. So we used to do the anastomosis in the neck in some patients. ስለዚህ እዚህ ጋር ያንን ለማድረግ I need a retractor ማለት ነው። ቆዳውንና some of the subcutaneous tissue በደንብ retract ካልተደረገልኝ I cannot do the surgery. So we need exposure. And some retracting and exposing instruments are self-retaining. አሳያችኋለሁ። self-retaining ማለት የሆልድ የሚያደርገው ሰው አያስፈልገውም ማለት ነው። ለምሳሌ the commonest example, a good example is rib retractor, rib spreader የምንለው ነው። በሁለት የጎድን አጥንቶች መካከል ይገባል፣ መክፈቻ አለው። እንደዚህ የሚዞር እናዞራለን የከፈተ ይሄዳል። ከዛ በኋላ በቂ ያህል ኤክስፖዠር ሲኖረኝ to the thoracic cavity ወይም ወደ ደረቱ ውስጥ I will stop it there. እና ሎኪንግ ሜካኒዝም ስላለው ሰው አያስፈልገውም ማለት ነው ኦፕን የሚያደርገውና self retaining ማለት እሱ ነው። abdominal surgeries ላይ you can use self retaining retractors. Even on skin there are like self retaining retractors. I will show you what they look like. The other thing is other manual styles need to be held by they need to be held open by hand. So the other ones they need somebody to hold them. እና ሰው የሚያስፈልጋቸውን አንድ ባንድ እንመለከታለን። Sorry. So these retractors they might come in varying forms. Retractors are used to hold an incision open. They hold back tissue. They can either be handheld or self-retaining like I said earlier. So this is one of the commonest we use especially in abdominal surgery. Beaver retractor ይባላል። ይሄ እንደምታዩት እንግዲህ በጥልቀት ለሚሰራ አይነት የቀዶ ህክምና የሚያገለግል ወደ ውስጥ በደንብ ዲፕ የሚገባ pelvic cavity ውስጥ it could be sometimes it may be used in thoracic surgeries but commonly used in intestinal operations or GI surgeries, abdominal operations ወይም ደግሞ pelvic surgeries ላይ የምንጠቀምበት ነው። it goes really deep into the body cavity እና hold structureዎችን አቅፎ ለመያዝ it could be intestine, it could be an organ እና እሱን hold ለማድረግና ይሄ self retaining ስላልሆነ it's operated by a human being definitely. So the assistant will be taking care of this kind of handheld retractor. So they call it Beaver retractor ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ሪቻርድሰን retractor ይባላል።
You don't have to worry about these different terminologies as far as you know their purpose and the type of surgeries they are used for. That may be enough. So this retractor is used to retract deep abdominal or chest incisions. ለምሳሌ ኦቢዝ የሆነ ኢንዲቪጁዋል ለምሳሌ ውፍረት ያለው ሰው ከሆነ ሰብኩታኔስ ፋት ያለው ሰው ከሆነ ሲክስ ፓክ እንዳለው አይደለም ማለት ነው የሆድ ዕቃው ወይም ደግሞ የሆድ ግድግዳው እና ለምሳሌ ቆዳውን በምንቆርጥበት ጊዜ ፋት በጣም ብዙ ሰብኩታኔስ ፋት ካለ አንዳንድ ጊዜ ፋሻው ላይ ለመድረስ እዛ እስከነደርስ ድረስ this kind of retractors might be really helpful, which are the sun retractor hold ያደርግልናል ማለት ነው ይሄም እንግዲህ ጉሌት retractor ይባላል like I said don't worry about ru retractor ይሏቸዋል it may not be typical ru retractor this one ግን ተመሳሳይ ናቸው በሁለቱም ኤጅ ልንጠቀምበት እንችላለን እንደሚያመቸን ወይም በዚህኛው ኤጅ ወይም በዚህኛው ኤጅ it's used to retract shallow or superficial incisions ስለዚህ shallow የሆነውን ለምሳሌ ላይፖማ ለማውጣት በምንሰራበት ጊዜ ወይም ደግሞ while we are dissecting down to open the peritoneal cavity ፋሻው ጋር እስክንደርስ ድረስ at least ውንዱን ሪትራክት ለማድረግ ሊረዳን ይችላል ማለት ነው superficial የሆኑ ምክንያቱም ዲፕ አይገባም ይሄን ስትመለከቱት it goes deep that's why it's used for surgeries in a deeper body cavities but this one for superficial surgeries it can be used this is another one so army navy retractor ይባላል ወይም ደግሞ US army retractor ይባላል most probably they designed it that's why it's called army navy retractor it's used to retract shallow or superficial incision so there are different forms እና እንደ ስያሜው እንደ ፋብሪካው በተለያየ አይነት ዲዛይን ይመጣል ግን ፐርፐዛቸው ተመሳሳይ ነው እንግዲህ ይሄኛው ዌት ላነር ሪትራክተር ወይም ሰልፍ ሪቴኒንግ ሪትራክተር ወይም ደግሞ ሬክ ይባላል ይሄ እንደምታዩት ጥርስ አለው በዚህም ጥርስ አለው በዚህም ጥርስ አለው እዚህ ጋር ደግሞ መቆለፊያ ጥርስ አለው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄንን እየተጫናችሁ በመጥመጡበት ጊዜ it opens up ማለት ነው ይሄንን ልክ it functions opposite to artery forceps artery forcepsን ጥርሱን በይሄንን ሃንድሉን በመናቀራረብበት ጊዜ እየዘጋ ነው የሚመጣው while this one when you approximate ለማድረግ በመንሞክርበት ጊዜ እየከፈተ ይሄን እየከፈተ ይመጣል ማለት ነውና ሪትራክት ያደረገል ሲከፈት ወደዚህም እንደዚህ ሪትራክት ያደረገ ይመጣል I was mentioning about esophageal anastomosis in the neck so we used to use quite frequently this kind of retractors ምክንያቱም አንደኛ ኔክ በጣም እንግዲህ እንደምታዩት ጠባብ ኤሪያ ስለሆነ የአሲስታንት እጅ ተጠግቶ ምን ብሎ ሰርጅኑም እንደዚህ ብሎ አያመችምና self retaining retractor ከሆነ ግን there is nobody interfering in my operating field ስለዚህ that gives me an easy access ማለት ነው self retaining retractors assistant ከሌላችሁ when you are doing minor surgeries they are really nice ones and now you can just like apply this one you don't need any assistance so it retains itself there a closer view so you can see that የዘጋችሁ ስትመጡ ይከፈታል when you unlock ይሄንን unlock በመታረጉበትና ወደዛ ስትወስዱ ደግሞ it just closes ማለት ነው እና እንደዚህ ተከፍቶ አይደለም ወደ ቲሹ የሚገባው ዘግተን ቲሹ ላይ ካስገባን በኋላ ነው ይሄንን አጣጋግተን እየከፈትን የምንሄደው ማለት ነው so you need to really try to go to operating theater ያው የግድ ሰርጅን መሆን አይጠበቅብንም basic procedures can be done by any professional and it's good to have a little bit of an exposure on these instruments and I encourage you guys to go and ask the nurses the scrub nurses the best way to understand እነዚህን surgical instruments is to ask the surgeons why are you using this instrument why do you choose this instrument ብለን ሰርጅኖቹን መጠየቅ እንችላለን if you are participating in surgeries or the best way እኔ ሜዲካል ስቱደንት ሆኜ ሰው መክሮን አስተማሪዎቻችን መክረውን አደርገው የነበረውና በጣም ከብዙዎቹ ጋር በቀላልና በፍጥነት እንድተዋወቅ የረዳኝ አሲስታንት ነርሶችን ወይ ስክራብ ነርሶችን ኦፕሬሽኑ ከተገባደደ በኋላ not during surgery because you'll drive them crazy ምክንያቱም they are busy they need attention so they cannot really demonstrate things if it is a controlled environment እና በጣም hectic surgery ካልሆነ they may be able to demonstrate some of the things while the actual surgery is going on that's not a good idea so what you used to do myself and my friends we used to
wait until the surgery is completed. Once it is completed, they take it for cleaning. And now before they take it for cleaning, we do approach the nurses and ask them, would you please demonstrate these instruments? Can you show us what is what? And now ብዙ ጊዜ ደግሞ they are happy to demonstrate. ምክንያቱም ማንም ሰው ሙያው appreciate ተደርጎ አንድ ሰው approach አድርጎ አሳየኝ አስተምረኝ ሲል በደስታ ነው የሚያሳየው እና በዚህ አጋጣሚ እነዚህን ኢንስትሩመንቶች በቀላሉ እንድናውቃቸው እንድንረዳቸው የረዱንን በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ውስጥ በጳውሎስ ሆስፒታል ውስጥ የነበሩ በጋንዲ ሆስፒታል ውስጥ የነበሩ ነርሶችን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ ስላስተማሩኝ በቀላሉ ስላስተዋወቁኝ ማለት ነው ከነዚህ ኢንስትሩመንቶች ጋር ስለዚህ አሁንም ያላችሁ ሜዲካል ስቱደንቶች ፊል ፍሪ ነርሶቹን እንዲያሳዩአችሁ እንዲያስተምሯችሁ ብትጠይቁ በቀላሉ ተላምዷቸዋላችሁ እንደውም ግላቭ አድርገን ሁሉ ትንሽ እንዴት እንደሚከፈቱ እንዴት እንደሚዘጉ ሁሉ ኤክሰርሳይዝ እናደርግ ነበርና I was curious about surgery since undergrad ስለዚህ ኢንተረስቱም ስለነበረኝ በጣም ኢንቨስትድ ነበርና የግድ ሰርጅን ባትሆኑም you can ask people ይሄ እንግዲህ ሌላኛው ሰልፍ ሪቴይኒንግ ሪትራክተር ነው እንደምታዩት እየተከፈተ ይሄ እጀታው ወደዚህ እየወሰዳችሁ ስትመጡ እነዚህ ሁለቱ እየሰፉ ወደዚህና ወደዚህ እየሰፉ ይመጣሉ ስለዚህ ሎክ ማድረጊያም አለው ሌላ ተጨማሪ ደግሞ ይሄ ደግሞ አለ አሁን ለምሳሌ ብላደር ሰርጀሪ ፔልቪክ ሰርጀሪ ምናምን ሲሰራ ኮመንሊ ይጠቀሙበታል ስለዚህ ይሄ ብላደር ውስጥ እንከታውና ይሄኛው ደግሞ አብዶሜናል ሆሉን ሲጎትት ይሄኛው ደግሞ ብላደሩን ወደ ታች በደንብ ከፍቶ ይዝላቸዋል ማለት ነውና you need only one assistant በዚህ በኩል ገብቶ the other edge of the bladder open ለማድረግ ማለት ነው ወደ ላይ ለምሳሌ if you are doing prostatectomy transvesical prostatectomy የምትሰሩ ከሆነ it's perfect ነው አብዶሜናል ሆሉን እነዚህ ሁለቱ በደንብ ከፍተው ይዛሉ ይሄኛው ብላደሩን ሪትራክት ያደርጋል ወደ ታች ይሄ አንድ ሰው ደግሞ አሲስታንት በዲቨር ገብቶ ወደ ላይ ይዛል then you would have easy access to your operating field ማለት ነው self retaining ከምንላቸው አይነቶች ነው unfortunately I didn't include the rib retractor again rib retractor if you go to operating theater or if you google it you can see it cat paw retractor የሚሉት አለ cat paw የተባለው እንግዲህ የዚህን የድመት ጥፍር ወይም እግር የሚመስል ነገር ቅርጽ ስላለ ነው cat paw የተባለው በዚህ በኩል ብላንት ነው በዚህ በኩል ሻርፕ ነው ስለዚህ ዴሊኬት የሆነ ቲሹ ለመያዝ በዚህ እንጠቀማለን ሻርፕ የሆነ ለምሳሌ wound age ለመያዝ በዚህ እንጠቀማለን ማለት ነው additional classifications እንግዲህ minor classifications ሊኖሩ ይችላሉ the other most important thing gross classification ነው እነዛ በአራት ያስቀመጥኳቸው there may be an overlap የስም መመሳሰል የፐርፐዝ መመሳሰል ወይም የፋንክሽን መመሳሰል there could be an overlap between two categories ስለዚህ don't be confused in addition to the above or like those major categories we discussed so far there are other narrow instrument classifications which may include viewing የምንላቸው which includes speculum endoscopes the different types of endoscope it could be bronchoscope ሊሆን ይችላል bronchoscope can be rigid flexible fiber optic የምንለው it could be upper GI endoscopy የምንሰራበት endoscopy ሊሆን ይችላል it could be rigid it could be flexible again it could be sigmoidoscopy ሊሆን ይችላል colonoscopy ሊሆን ይችላል anoscope ሊሆን ይችላል so there are different types እና የሆነን structure ለመመልከት የሚረዱ ናቸው some of them especially the fiber optic ones they do have an attached camera ስለዚህ እየተመለከትን ወደ ውስጥ ድረስ መሄድ አይጠበቅብንም because they do have an attached camera you can view through the lens ወይም ደግሞ if they are attached to a monitor በቴሌቪዥን ሞኒተርም ማየት እንችላለን ማለት ነው things are becoming easy and there are different types dilators የምንሏቸው probe የምንላቸው አሉ ለማስፊያ ዳይሌት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው common example esophageal dilators አሉ esophageal stricture ላላቸው ሰዎች urethral stricture ላላቸው ሰዎች የምንጠቀምባቸው metallic dilators አሉ plastic dilators አሉ እና there are different types እና እነሱን እንግዲህ as you go along you might encounter them suturing material አለ needle holder አለ aspirating የምንላቸው suction tubes አሉ የተወሰኑትን ለመመልከት እንሞክር እንግዲህ vaginal speculum ነው ይሄ እንደምታውቁት እንግዲህ most of you when you are rotating during your gynecology and obstetrics rotations you might encounter this particular instrument ስለዚህ cervixን ለማየት any tumor cervical tumor አለ የለም any cervical bleeding አለ የለም vaginal discharge አለ የለም
when you are trying to take like pap smear ለመስራት ስትጠቀሙ punch biopsy ለመውሰድ when you are doing like vacuum manual vacuum aspiration MVA በምትሰሩበት ጊዜ dilatation and curettage በምትሰሩበት ጊዜ you may use this speculum ማለት ነው so it has multiple purposes እና vaginal speculum now for the general surgeons or colorectal surgeons this is an anoscope as the name entails it's used to visualize the anal cavity the anal canal እና እንደምታዩት እቺ እዚህ ከመሃል ያለችው ጫፏም ወደዚህ ወጣችው ብላንት ለማድረጊያ ነው ይሄ የሚወጣ ነው ማለት ነው አንዴ once you introduce it into the anal cavity you remove this part you have to take it out so that you can see inside ማለት ነው ሆሎ ይሆናል ታያላችሁ ለምንድነው ይሄንን አውጥተን ማናስገባው because like you may be catching the mucosa and it might be painful to the patient when you introduce it you may traumatize also the mucosa so it has to be blunted and a blunt in ሊኖር ይገባል ይሄ blunt ማድረግ ያለው ማለት ነው obturator አለው ማለት ነው obturate ያደርግላችኋል once you remove this one you can look into there an anoscope ብዙ ጊዜ it's used to see like if there is any internal hemorrhoid መኖር አለመኖር anal fissure መኖር አለመኖሩን any anal cancer መኖር አለመኖሩን ወይም ደግሞ distal rectal cancer መኖር አለመኖሩን ለማየት እንችላለን ከዚህ ረዘም ያለ ደግሞ proctoscope የሚባል አለ you can even reach to the level of the rectum and see what's going on within the rectal cavity within the rectal ampulla እሱን ለመመልከት የምንጠቀምበት proctoscope ይባላል ከሱ ረዘም ካለ sigmoidoscope ይባላል ከሱ ረዘም ሲባል especially colonoscopes are like fiber optic with a camera attached at their tip ስለዚህ this is just a demonstration to give you an example you can see the obturator you have to take out this obturator then you will have this open end then you can easily look into the anal cavity ማለት ነው anoscope ነው another view needles and sutures before we conclude our today's presentation so needles and sutures there are different types of needles there are different types of suture materials I'm not going to cover all of them so needles basically there could be two types depending on their tipaቸው might be cutting through the tissue so cutting needles አሉ blunted edge ያላቸው ደግሞ አሉ round edge ያላቸው they are ደግሞ delicate የሆኑ ስትራክቸሮችን የምንሰፋባቸው ናቸው so sharp የሆኑ ስትራክቸሮች like skin በምትሰፉበት ጊዜ you need a cutting tip ያለው needle ነው ያለበለዚያ አይወጋም እና sometimes like we used to have a stitch sutures shortages ነበሩን እና አንዳንድ ጊዜ I mean if they give you a round needle to close the skin you may end up injuring yourself ምክንያቱም it's very hard to pass through the tough structure like a skin እና ስትታገሉ ያንን ስቶ you may end up injuring yourself እና needle stick injury ብዙ ሰዎች የሚወጉት inappropriate የሆነ instrument በመጠቀም ነው so avoid that one so if you are cutting through the skin you have to have a needle with a cutting end ምንም ከሌለ ምንም አማራጭ የለም we risk our life ለማረጋ አይቻልም ከሌለ መቼም we cannot leave it open ግን ካለ ግን your assistant should know what to give you and you should know what to use so sutures can also be absorbable ሌላኛው classification suture material የተለያየ አይነት ነው synthetic natural ከሆነ ወይም synthetic ከሆነ ማቴሪያል የሚሰሩ አሉ ናቹራል ከሆኑት መካከል ካትጋት ኮመን ነው ሲንተቲክ የሆኑት ደግሞ እና ሲልክ እና ቪክሪል እና የተመሳሰሉ ናይለን ምናምን የተለያዩ አሉ they can also be absorbable and non-absorbable there are absorbable and non-absorbable የምንለው there are certain suture materials which dissolve within the body ስለዚህ ማውጣት remove ማድረግ ያስፈልጋቸው they dissolve by themselves there are different mechanisms at least two mechanisms for absorbability and non-absorbable ደግሞ ሆኑ አሉ they have to be removed if you don't remove them they stay there forever ስለዚህ good example is silk እና ለምሳሌ if you apply a stitch በሲልክ የተሰፋ ቆዳ የተወሰነ ቀን ሂሊንጉን አረጋግጠን remove ካላደረግን it will leave an ugly scar it can be a focus for infection ስለዚህ absorbable and non-absorbable ብለን እንከፋፍላቸዋለን and there are different sizes even through in each category there are different sizes depending on the type of surgery depending on the type of structure we are suturing ማለት ነው
let me give you a couple of example nylon ይላል አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ በጣም ብዙ information a lot of information is included in this package እና ስቲቹ ያለው እዚህ ውስጥ ነው sterile ነው sterilized የሆነበትን ሜካኒዝም ይናገራሉ I think sterile ይላል ethylene oxide ነው በethylene oxide ነው sterilized የሆነው ብሎ ይነግረናል ባች ነምበሩን ምኑን ይነግረናል ሌላው ደግሞ ኒድሉን ያሳየናል ይሄ ኒድሉን ካርቬቸሩን ይነግረናል 3/8ኛ ኦፍ ሰርክል ካርቭ ነው ያለው 3/8 ኦፍ ሰርክል ካርቬቸር አለው ብሎ ይነግረናል 19 ሚሊ የሚለው the size of the needle ነው the size of the needle is 1.9 centimeter ነው ብሎ ይነግረናል so this is very important so if you are like suturing through a blood vessel you don't want this ረጅም እንትን አንጠቀምም ምክንያቱም ይሄ ረጅም ኒድል በሚያልፍበት ጊዜ it will traumatize አይደለም ሲያልፍ በሚሾልፍበት ሰዓት ስለዚህ ዴሊኬት የሆኑ ኒድሎች ኦፍታልሚክ ሰርጀሪ የሚሰሩበት በማይክሮስኮፕ ነው የሚያዩዋቸው ብሬን ሰርጀሪ ዱራ ምን ለመስራት very delicate structureዎችን ለመስፋት vascular surgery አይ ሰርጀሪ በአይን ራሱ ለማየት የሚከብዱና ማግኒፋይንግ ሌንስ የሚያስፈልጋቸው suture materials አሉ like 6O 7O ምናምን በመንጠቀምበት ጊዜ what does this mean 3O ማለት these are the number of zeros so as the number basic principle which I want you to remember as the number of zeros increases then the diameter of the thread or a screw diameter እየቀነሰ ይመጣል so opposite ነው the number of zeros increases the diameter decreases and the thread becomes fine and fine ማለት ነው እና if you compare the size or the diameter of a 3O versus 1O or 2O 1O and 2O are thicker than 3O sutures ማለት ነው and 3O would be thicker than 6O ማለት ነው እና ያነሰ ይመጣል ማለት ነው so you have to know this because you have to communicate so you have to communicate with whomever is assisting you during the surgery about what kind of stitch you want and the size you want and things like that so you have to tell them I need 3O nylon round tip needle so they have to look into all those components they give it to you so what does this signify እቺ ሶስት ማዕዘን diamond shape የሆነችው ደግሞ reverse cutting ናት ማለት ነው triangular shape ያላት ቲፑ የዚህ የኒድሉ ቲፕ cutting edge ነው በስቶ የሚያልፍ ነው ማለት ነው እና delicate structure በመንሰፋበት ጊዜ blood vessel ሊሆን ይችላል eye structure ሊሆን ይችላል part of the heart ሊሆን ይችላል when you are repairing the heart ሊሆን ይችላል intestine ሊሆን ይችላል delicate structure በመንበት ጊዜ we don't use cutting edge ምክንያቱም ያንን delicate የሆነ structure ቀደነው ነው የምናልፈው ማለት ነው we cause more harm ስለዚህ ቲፑ cutting መሆን የለበትም ማለት ነው rounded መሆን አለበት I will show you how it looks like ስለዚህ እዚህ ላይ እንግዲህ 19 ሚሊ ሌንግዝ ያለው ኒድል 3/8 ኦፍ ሰርክል ያለው ኒድል cutting edge ያለው ኒድል ነው ያለን ታይፑ ናይለን ነው ሳይዙ 3O ነው ማለት ነው all this information and it's sterile and it's sterilized by ethylene oxide gas ማለት ነው all this information is contained in this container so you have to pay attention so the other one is vicryl so vicryl ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት purple እንትናለው መልካለው አንዳንድ ጊዜ color code ያደርጋቸዋል and they are universal እና በቀለማቸው ቶሎ አይደንቲፋይ ምክንያቱም ኦፕሬቲንግ ቲያትር ስትመጡ እነዚህ ኒድል ማቴሪያልስ or suture materials ተቆልለው በአይነት ተቆልለው በሳይዝ ስታክ ተደርገው ነውና በፍጥነት ማግኘት ስንፈልግ color coded ካልሆኑ it will be difficult especially new person አንብቦ የሚፈልገውን ለማግኘት ይከብዳል እና ይሄ እንግዲህ ሳይዝ ነግሬያችኋለሁ ይሄ ጭራሽ ነምበር 1 ነው ነምበር 1 ደግሞ even ከዜሮም ቲክ ነው ማለት ነው so 1 2 ያለን በሄድን ደግሞ የበለጠ የወፈረ so 1 2 እንግዲህ 0 እንደ ኔጌቲቭ ነምበር ቁጥሩት ማለት ነው ኔጌቲቭ ቁጥር እየጨመረ ሲመጣ ሳይዙ እንደሚያንሰው ሁሉ number of zeros ሲጨምር diameter ያንሳል whereas 1 2 3 ያለን ስንሄድ ደግሞ የወፈረ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ number 1 ነው ቲክ ነው round edge ነው አሁን ቀደም እዚህ ጋር ስትመለከቱ የኒድሉ ቲፕ 3 ጎን ወይም cutting edge ነው reverse cutting ነው ተብሎ ተጽፏል እዚህ ጋር ስታዩ ደግሞ ክብ ነው blunt edge ነው ወይም round ነው ማለት ነው ቲፑ round ነው ይሄ round ነው ስለዚህ cut አርጎ ያልፍማ delicate structure ለመስፋት ይጠቅማል 90 cm tells you the length of the thread እና ሳይዙ ነምበር 1 ነው vicryl ነው ተብሎ ተነግሮናል ባች ነምበሩን ምኑን sterile መሆኑን እዚህ ላይ sterile ነው the same mechanism EO ያሳየናል the same thing vicryl ሆኖ
ይሄኛው number 1 ነው ብለናል አሁን ደግሞ ይሄ 0 ነው so if you compare the size 0 is the diameter of the thread is smaller than number 1 እና እንትኑ ግን ሰርክል ምንድነው ኒድሉ ቲፑ ራውንድ ነው ወይም ታፐር ነው እና 26 ሚሊ ሜትር ነው ብሎ ይነግረናል the length of the needle 26 ሚሊ ሜትር ነው ያው ተለቅ ያለ ነው እና 7 ሴንቲሜትር ደግሞ ትሬዱ 70 ሴንቲሜትር ትሬድ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው ስለዚህ ኢንፎርሜሽኑን ማግኘት እንችላለን ይሄ ደግሞ እንግዲህ ቦክስ አሁን ለምሳሌ ይሄ ተዘጋጀ ነው ተዘጋጅተው ከቦክስ ወጡ ናቸው በቦክስ ተቀምጦም ልናገኝ እንችላለን እንደዚህ ስለዚህ ሰርጀሪውን ሳንጀምር ያዘጋጀ ነው መስፊያ ካለቀብን ከሰፕላዩ ማምጣት አለብን ማለት ነውና ቦክሱን ከመክፈታችሁ በፊት የቦክሱን ሌቭል ማየት ያስፈልጋል ቦክሱ ላይ ያለው ሌቭል እና ውስጥ ያለው ሱቸር ማቴሪያል ላይ ያለው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው እነዚህ ከለር ኮድ ናቸው ብዙ ጊዜ አረንጓዴ በዚህ ይሄ መልክ ያለው ሲልክ ነው ይሄም ሲልክ ነው ፎሮ ነው ፎሮ ማለት the number of there are 4 zeros እና አነስ ያለ ዳያሜትር ያለው ነው ማለት ነው 45 ሴንቲሜትር ሌንግዝ አለው ይለናል ቲፑን ስታዩ ካቲንግ ኤጅ ነው ማለት ነው እና ሪቨርስ ካቲንግ ነው ይላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሚያገለግለውን ስኪን ለመስፋት ነን አብዞርበብል ነው ሲልክ ብለናል ስለዚህ non absorbable የሆኑ structures except few exceptions we don't use them inside the body እና ለoutside purpose skin ለመስፋት ምናምን ነው የምንጠቀመው I am not saying we don't use silk inside the body we do use silk for many reasons I'm not going to go to those details እና ስለ ኒድሉ ይነግረናል 13 ሚሊ ሜትር ነው ይለናል አጠር ያለች ናት ሪቨርስ ካቲንግ ናት ቲፖ እና ብላክ ብሬድድ ነው ይለናል ከለር ካለውም ከለሩን ይነግረናል ይሄ ቀለሙ ብዙ ጊዜ ስልክ እንደምታውቁት ብላክ ነው ብሬድድ ማለት የተገመደ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሞኖፊላሜንት አይደለም አንደኛው ሌላው ክላሲፊኬሽን ሞኖፊላሜንት እና ብሬድድ ወይም ፖሊፊላሜንት ይሆናሉ ብዙ መልቲ ፊላሜንት ያላቸው የተገመዱና አንድ ብቻ ያላቸው ወጥ ብቻ ያላቸው አሉ እና one good example of braided is silk catgut braided ነው እና ላይነን ምናምን ደግሞ ሞኖፊላሜንት ናቸው አንድ ፊላሜንት ብቻ ነው ያላቸው የተገመዱ አይደሉም ማለት ነው እና መገመዱ ምንድነው የሚጠቅመን የተገመደ በሚሆንበት ጊዜ it easily secures a knot እና high stitch memory የሚባል ነገር አለ ማለት ሞኖፊላሜንቶች high stitch memory ያላቸው ወደ ኦሪጂናል ሼፓቸው መመለስ ይፈልጋሉ እና they have high stitch memory እንደሱ ሲሆን ያቋጠርነውን ነገር ደጋግመን ካልቋጠርን ይፈታል ማለት ነው ይተረተራልና ቋጥረናል ሰፍተናል ያልነው የደም ስር የታሰረበት ክር ተበትኖ መድማት ይጀምራል ማለት ነውና ስለዚህ ታይፑንም አንደርስታንድ how many times should I tie የሚለውንም በካራክተሩ ይወሰናል ማለት ነውና you have to know braided ኮኑ 3 ከቋጠራችሁት በቂ ነው it secures a knot low stitch memory ስላለው monofilament they have high stitch memory እና የመፈታት እድል ስላላቸው አንዳንድ ጊዜ 6-7 ጊዜ if you see open heart surgery vascular surgery 1 2 3 4 5 6 7 8 times ነው የምንቋጠረው now we do the counting because we don't want to mess up እና መጨረሻ ላይ suction tips አሉን combined with suction source helps to remove debris and fluid from the surgical field it can also be used to clear surgical smoke so and then is a cautery machine ስንጠቀም when we are cutting through tissue using electrical surgical unit smoke ይፈጥራል እና አንዳንድ ጊዜ please suck the smoke ይላሉ አንዳንድ ሰርጀኖች ያው ምክንያቱም እይታን ስለሚጋርድ ስሞኩን ሳክ ለማድረግ ይጠቅማል ብዙ ብሊዲንግ ካለ ብሊዲንጉን ሳክ ያደርጋል so አሲስታንቱ attentive ሆኖ ቶሎ ሳክ ማድረግ አለበት ያለበለዚያ surgeon would be irritated the reason being you cannot see your operating field you mess up ስለዚህ suction tip ይወዝ ያለ ከsuction ማሽን ጋር ይገናኛል and this is how you do suck staples and clips የሚባሉ አሉ more modern ናቸው እነዚህ used for reanastomosis of viscera basal ligation and excision of specimens they can also be used one time most of the time they are used one times reloadable የሚሆኑ አሉ manual አሉ electronically powered አሉ it depends staples come in multiple sizes ስለዚህ አንድ good example of surgical stapler ለማሳየት you can see the stapler ረጅም ሰዓት ቆርጠን የምንሰፋውን ባንዴ ክላምፕ አድርገን at the same time cut ያደርጋል ማለት ነውና staplers are commonly used in intestinal operations ስለዚህ hand በእጃችን ተጠቅመን የምንሰፋውን ይሄ ባንድ ጊዜ በቃ
ክላምፕ አድርጎ at the same time ይቆርጣልም at the same time ይሰፋልም ማለት ነው ከዛ ስትሬንግዝን ለማድረግ ሰርጅኑ ተጨማሪ ስቴጆች አፕላይ ሊያደርግ ይችላል these are more fancy we didn't have the luxury of using them then I think at the time changes I am sure they are more available ይሄ hemostatic clips ናቸው they are very common for example if you are doing like bypass surgeries for coronary artery disease CABG and cabbage የምንለው ሰርጀሪ ብዙ ጊዜ ከእግር ላይ ቬን አምጥተን ነው እዚህ ጋር ያንን የተዘጋውን የደም ስር የልብ ቧንቧ የምናስተላልፈው እሱን አይነት ሰርጀሪ ታች በመንሰራበት ጊዜ የነዚህ ቬኑን ሃርቨስት ስናደርግ ብዙ ብራንቾች ሚደማሉና የቆረጥን ከዛ በክር ያሰረን ከሆነ it's going to take us forever ግን if you have this kind of hemostatic clips እንደምታዩአቸው ይቺ ሄድና እዚህ ጋር ክሊፕ ያለችው ያዝ ታረጋት ክትት አድርጋችሁ ትይዙና አምጥታችሁ ዝግት ስታረጉ ያን ሊደማ የሚችለው የደም ስር ክላምፕ ታረጋላችኋለች unless you see it may be difficult so you can go to I think it's available in the cardiac center Ethiopia so if you guys have the luxury of going there you can go and see them energy systems are it's a broad term used to describe various methods of cutting tissue or sealing vessels it may use electricity or sonic waves available in open or laparoscopic forms so one of the famous ones is electrosurgery surgical unit when it's an instrument that cuts or cauterizes tissue via an alternating electrical current እና በስዕል ለማሳየት እንግዲህ this is a surgical cautery machine or electrosurgical unit ወይ electrocautery ይባላል እንግዲህ source of electrical energy ነው intermittent current የሚያመነጨው ነው የምንቆርጥበት ወይም hemostasis secure የምናደርግበት ደግሞ electro surgical cautery pencil ትባላለች እንደምታዩት ይሄ ቲፕ ለመቁረጫ የሚያገለግል ነው it's an electrical energy በተኖች አሉት እንደምታዩት ሰማያዊ ብዙ ጊዜ it's a hemostat when you want to coagulate a bleeder you use this one and when you want to cut you use this button ማለት ነው ለመቁረጥ ቢጫውን ለማኮአጉሌት ለማድረግ ደግሞ ብሉውን እንጠቀማለን ማለት ነውና እየቆረጠን እያለ የሚደማ አካል ከተከሰተ we can use this button so that it just burns that bleeder and coagulates it stops the bleeding እና small bleeder ከሆነ you don't have to use ቀደም ያየናቸውን ሄሞስታቶች መጠቀም የግድ አይሆንም ማለት ነው so electrosurgical unit has really revolutionized surgery the surgeon life በጣም simplify አድርጓል ምክንያቱም in the past if you cut something you don't have this electrosurgical unit ስለዚህ የግድ የሚሆነው በአርተሪ ክላምፕ ተደርጎ ከዛ በክር መታሰር አለበት imagine the amount of resource የሚባክነውን and the amount of time the surgery will take and the safety ማለት ነውና electrosurgical unit በጣም revolutionize አድርጓል there are different forms bipolar Artery Forceps ይባላል ሁለቱ ቲፖች በሚገናኙበት ጊዜ ዴሊኬት የሆነ ቲሹ ከሆነ በርን የምታረጉት ለምሳሌ ብሬን ሰርጀሪ ዱራ ምን በጣም ዴሊኬት ነው ይሄንን ሞኖፖላሩን ይሄ ሞኖፖላር ባዮፕሲ ነው የሚባለው እና ኃይለኛ ከረንት ነው የሚተላለፈው እሱን አምጥተን ብሬን ላይ እንጠቀመም unless we are really crazy because you will damage the brain እና በጣም ዴሊኬት የሆነ ስትራክቸር በመንጠቀምበት ጊዜ you can use this bipolar Artery Forceps የሚደማውን አካል ሁለቱን አገናኝተን ፕሬስ በመናረግበት ሰዓት እንትን ያደርጋል ኮአጉሌት ያደርግልናል የሚደማውን ያቆምልናል አንዳንድ ጊዜ እጀታው ላይ ሊሆን ይችላል በተኖቹ ልክ እንደዚህ የሚኖሩት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት በተኖች እጅ ላይ ካሉት this makes life easier I love this one እንደዛ ካልሆነ በእግር ደግሞ ኦፕሬት የሚደረጋል ፔዳል አለ የኮተሪ ፔዳል እግራችን ላይ ይቀመጣል እና ያው ሰርጀሪ እንግዲህ አርት ነው ብዙ ኮኦርዲኔሽን ይጠይቃል ብሬናችን እጃችን እግራችን አንዳንድ ጊዜ ኮኦርዲኔትድ ሆኖ መስራት ይኖርባቸዋል እንግዲህ your brain thinks decides what to do and your hand has to coordinate things እና ኮተሪው እንደዚህ በተን ከሌለው you have to press the pedal እግርም ላይ ያላቸው ኮተሪ ማሽኖች አሉ maybe እንደየቦታው ይለያያል እና ይሄም ሌላኛው አይነት ፎርም ናቸው Artery Forceps ናቸው ባይፖላር ናቸው እንግዲህ እዚህ ላይ ምንም በተን አይታየኝም ስለዚህ you have to manipulate እንግዲህ እንትኑ ኤነርጂውን ኮአጉሌት ማድረግ ወይም ለማቆም በመንፈልግበት ጊዜ ፔዳሉን መጫን ያስፈልጋል በእግራችን ማለት ነው እንግዲህ ከረጅሙ ባጭሩ ሰርጂካል ኢንስትሩመንቶች ቤዚክ ኢንትሮዳክሽን እንደሆነ ገምታለው these are the basic instruments there may be
different instruments added depending on the specialty and the subspecialty. እያንዳንዱ ስፔሻሊቲ የሚጠቀምበት የተለየ ኢንስትሩመንት አለ orthopedic surgery ብትሄዱ there are different instruments used only in orthopedic surgery. If you go to thoracic surgery there are different instruments. Cardiac surgery there are different instruments dedicated for cardiac surgery only. GI surgery the same thing. Orthopedic urology surgery, gynecologic surgeries, eye surgeries, brain surgeries, so they do have their own peculiar types of instruments, but these are the basic ones. This is a basic introduction, so I believe that this serves a purpose. Like I said at the beginning of my presentation, so the main reason I am doing this is because some of the students, the final year medical students at Blackline, are taking their qualification examination this week. I think the practical exam will start as of Monday. So we were hoping to do it in person, but they are busy and anxious probably, which is understandable. We couldn't make it in a form of lecture, so I'm dedicating my time to do this video so that it's going to be available for your exam. But like I always say, so the main reason why I'm doing this is not to make you fit for your exam. That could be one minor reason, but the major reason is if you have this knowledge, I believe that you will apply it in patient care, and that's the most important thing. So once your exam is done, when you become an intern, when you are going to do surgical rotation or gynecology and obstetrics rotation, this might be a very good review of the different instruments you use in surgery. So those of you who are taking your qualification examination at Blackline Hospital, I wish you all the best. And now, again, don't get me wrong, this video is not dedicated only to medical students from Blackline. It's meant for everybody and for every Ethiopian brothers and sisters out there in different medical schools. So wherever you are, if you get the access, I hope it might be a little bit helpful to you guys. So I will continue working with you, and ወደፊትም እንደዚህ አይነት ማስተማሪያ ዝግጅቶችን በኢንተርናል ሜዲሲንም በሰርጀሪም ለመቀጠል ጥረት አደርጋለሁ በሚችለው መጠን። እንግዲህ I wish you all the best. I hope this would be useful to you guys. Thank you so much.